हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज आम डिस्कसन करिया 2025 ए जो जून रे हमर हेइथला यूजीसी नेट एंथ्रोपोलॉजी रो सब क्वेश्चन गुडा को आज होचे हमें डिस्कसन करिया। तो देखो आम रोचे फास्ट जो क्वेश्चन टा रहिला एटी पचार होचे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एथनिक क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन आर करेक्ट हला। तो सेठी आर आंसर देखिए आम कोन केमती होचे रहउचे। तो ता बिफोर एटी देखि दम गुटे जिंस कहबे कि हमर जे होचे एटी माने होचे एचएस रिसले थिले तांकर जो राशियल क्लासिफिकेशन रे से होचे ए सातटा होचे क्लासिफिकेशन से होचे देथिले। आउ सेमती हमर जे रहले होचे बीएस गुहा जे रहले से होचे हमर कोन करथिले ना होचे एटी 6टा होचे से क्लासिफिकेशन देथिले माने रेसेस ऊपर। तो आंकर जेमती होचे इंडो आर्यन तापर होचे तुर्को इरानियन तापर होचे सिटो द्राविडियन तापर होचे आर्यो द्राविडियन मंगलो मंगोलो द्राविडियन तापर होचे मंगलॉयड तापर होचे द्राविडियन। तो सेबडा होचे आंकर भी सेमती होचे एटा होचे नेग्रिटो तापर होचे प्रोटो ऑस्ट्रोलॉयड तापर होचे मंगलॉयड तापर होचे मेडिटेरेनियन तापर होचे वेस्टर्न ब्राकिसेफाल्स तापर होचे हमरो नॉर्डिक। ओके, तो एगुडा को तमे देखियो सेही हिसाब रे जेकी तमे होची सेठी जदी मैच करियो एठी देखो ताले एठी जदी तमे होची मैच करियो ताले आर आंसर टा एठी कोनटा हे जिवो ना आंसर एठी हे जिवो ऑप्शन नंबर होची 2 माने बी एंड डी होची तारा होची आंसर हे जिवो। ओके, तो एबे आमे होची सेकंड क्वेश्चन को जिवा। तो होची सेकंड क्वेश्चन एठी हमरो पचारची जे माने मैच द लिस्ट 1 से द लिस्ट 2 को आमे एठी होची मैच करेवा। तो एठी हमरो होची ऑप्शन हे जो हमरो आर आंसर कोन हे जिवो ना आर आंसर हे जो हमरो होची ऑप्शन नंबर 4 होची आर आंसर हे जिवो। तो होची ए टा को आमे नै जिवा कोडी ना होची 3 पाकु नै जिवा। तार होची बी टा को होची आईवी पाकु नै जिवा। तापर होची सी टा होची हमरो आई पाकु नवा। आउ होची डी टा को होची हमरो कोन करिया ना होची डबल आई पाकु नवा। माने डीएन मजुमदार जे थिले से होचन कोन करथिले ना माने ए ट्राइब इन ट्रांजैक्शन आंकर ए होची बुक टा थिला सेमती एसी रयकर होची द हिल भोयाज ऑफ ओडिशा। ओके, आउ मु तम मानको एटी गुटे कथा कहबी जति कि मु एटी तुमको जे डिस्कशन करछि सब होची ऑफिशियल आंसर किछि भी एटी मु अनऑफिशियल आंसर कहूने। ओके, तो आमे बे जिवा होची तार नेक्स्ट स्लाइड को एटी देखो से पचारछि होची सिमेट्रिक एक्सचेंज इनक्लूड हला। तो एटा एक्चुअली रे हमर जदी तुमे देखिबो अलायंस थ्योरी जदी तुमे देखिबो जदी होची रेसिप्रोसिटी कथा जदी हमें कहबा जो एक्सचेंज सिस्टम कथा तुमे देखिबो तो सोशल एक्सचेंज हो जति भी सब माने गिफ्ट एक्सचेंज रहला तो समस्त होची ता ऊपर होची माने देखि आस्तिबो सिमेट्रिक एक्सचेंज। तो ए सिमेट्रिक एक्सचेंज रो माने होची रेसिप्रोसिटी जंती कोन तमे जण को होची दबो आउ माने होची देबा नेबा माने तांको तमे होची गिफ्ट दबो आ से माने होची तम कोन करियो ना होची तमे तांकोट भी होची गिफ्ट आनिबो। एई जिंस जदी आमे होची बराबर माने जिंसटा होची हे जाउची माने सेम दोजो माने तमे आंको धरो किछटा एमतिया किछि गिफ्ट देलो जोडा कि होची सेम प्राइस रो ए माने भी तुमको होची सेही सेति की प्राइस रो होची देबे। आमे कोन ना तांकर जो घर जदी बुझिबा तो होची आमे जदी एति की होची माने होची व्यवहार हट देबा से माने भी आम बुडको किछि ना किछि से उडा स्टाइल रो होची व्यवहार हट देबे। तो एटा को कोन होची सिमेट्रिक एक्सचेंज जोटी की माने होची समान हुए एडी होची माने जोडा कि होची इनकंसिस्टेंसी रुहेनी माने होची इंस्टेबिलिटी जमा रुहेनी। ओके, तो लेविस टासस को ऊपर तुम जाइक ठीक होची पढी कि आंको ऊपर होची आसीबो। आ जदी तुम तार होची माने काहे ना आंकर होची मेन जदी तुम देखियो जनरलाइज्ड एक्सचेंज ऊपर ये होची माने बहुत कथा कहतिले। ओके, तो एटा होची हम एंथ्रोपोलॉजी रे बहुत इंपोर्टेंट। आ क्रॉस कजिन मैरिज गुटे होची हमर होची पैरेलल कजिन मैरिज आ होची क्रॉस कजिन मैरिज माने जेमति कि एठी होची तुम एटा होची तुम बापा मां एठी रहउछन्ते एठी तापर होची तुम कोन रहले एटा होची तुम ताकर होची पेरेंट्स रहलो। ओके, तुमर एटा होची बापा ये होची मां। तो तमरो एठी जदी क्रॉस माने होची पैरेलल कले होची कोन हबो माने होची पैरेलल माने होची तमरो मांकर साइड रे जे थिबे सिए होची कोन करथिबे ना होची धरो तम मांको होची भाईंकर होची के होची माने होची पुओ की झिए माने धरो एडी तमे होची झिए अछ एडी जे रहले तांकर होची पुओ रहले। तो एई भुडिया जदी तम पेरेंट्स कर जदी अपोजिट सेक्स रे जदी किछि हैला सेटा होची हमें कोन कहबा ना ताको होची हमें क्रॉस कहबा। आ जदी एडी तमरो होची कोन हेतांते ना सेमतिया होची माने जणे ही केवल तम मांकर जदी धरो के माउसी थांदा तो तांकर जे पुओंग सहित तमे होचंदी बाहा हेथांदा तो ताले होची कोन हेथांदा ना सेटा होची क्रॉस कजिन मैरिज बोली हेथांदा। ओके, तो एगुडा सब जदी तमे एमतिया देखिबो ताले होची तार आंसर कोन हे जिवो ना तार होची आंसर हमरो हे जिवो ऑप्शन नंबर 4 होची आर आंसर हे जिवो ना होची आमर होची सी आउ ई हे जिवो। एडी टिके मु होची टाइपिंग एडी माने मिस्टेक कर देजे तो सेति में तमे एडो देखि देबो एडा होची हमर सी आउ ई हे जिवो कोडा ना होची रेस्ट्रिक्टेड एक्सचेंज आउडा होची हमर लेस सोशल कोहेशन अकॉर्डिंग टू लेविस टासस। ओके, लेविस टासस को ऊपर जाई कि पढियो डिगे माने होची एक्सचेंज थ्योरी डा। तापर तुमे आसो नेक्स्ट स्लाइड को।
6 नंबर एडी जो क्वेश्चन टा दिया है एडी कोन क्वेश्चन मैच करया पे कि नेम ऑफ द ब्लड ग्रुप्स आउ जीन नेम एडी सब होची ब्लड ग्रुप आउ जीन नेम दे दिया है तो सेति मु तुमको एडी देखो आउट स्लाइड रे मु एडी तुम मान को करिछि जेंति बहुत बढ़िया बरे क्वेश्चन टा को तुम होची सॉल्व कर परियो ओके तो एडी देखो हमर कोन देछि माने होची एडी देखो जेंति हमर देछि एडी कोन देछि हमर ए एडी पचारछि एच तापर होची एमएनएस तापर होची डफी ब्लड ग्रुप तापर होची आरएच एच एमएनएस तापर होची डफी तापर होची आरएच तापर एडी होची हमर सेमति एच हाँ एटा होची एच तापर होची एमएनएस तापर होची डफी तापर होची आरएच बोधे आउट थिला हाँ आरएच एटा होची हमर कोन रहला ना होची आरएच सिस्टम तो एटी देखो माने होची आरएच सिस्टम जदी कहया कथा कहूची आरएचसी जीन बा आरएचटी तापर डफीटा होची कोन डफीटा होची हमर होची एफआई बा डार्क जीन जोडा कोन डीएआरसी जीन हला आ एचएच सिस्टम एच जो ब्लड माने होची ग्रुप टा रहला जोडा कि बॉम्बे माने होची ब्लड ग्रुप जोडा कि बहुत रेयर ग्रुप सेटा हला तो एटा तार होची जीन नेम टा कोडा ना होची सेटा होची एफयूटी फुट 1 जोडा हम कहउछन से जीन टा तापर होची एमएनएस सिस्टम बहुत इंपोर्टेंट जोडा कि होची हमर जिपा बोली जोडा कोन हला गाइपा जिपा जोडा कहउछन जीवाईपीए आउ जिपा जीन जोडा को हम कहउछन हला एमएनएस टा होची हमर जिपा ओके एमएनएस टा को जिपा को नै जाओ एमएनएस जदी तुम देखियो एडी माने होची एमएनएस टा को एडी हम जदी आई आपा को नै गले ताले तुम एडी देखनो बी होची आई तो बी होची आई जदी एडी तुम देखियो ताले एडी बी होची आई तो हमर करेक्ट ऑप्शन टा कोन हे जिवो ना एठी होची हमर करेक्ट ऑप्शन होची 1 हे जिवो ओके तो बे हमर होचे एडा समस्त एकादरे कोन करियो ना एइटा ऊपर एकादरे तमे लिखि दियो तमे नोट रे काना तमे माने बहुत बढ़िया जहां भी आकु क्वेश्चन आसीयो ब्लड ग्रुप ऊपर तमे आराम से आकु इजीली सॉल्व करि परियो तबरे नेक्स्ट स्लाइड को देखियो हमें होचे एन एस्ट्रोलॉजर वुड मोस्ट लाइकली बी परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ तो एटा कोन हबो ना तो समन हबो ना तापर डिवाइनर ना प्राइस ना सॉर्सरर तो आर हमर होचे आंसर टा हे जिवो होचे डिवाइनर हे जिवो आर आंसर ओके 2 नंबर आर होचे आंसर हे जिवो तापर 6 नंबर टा 6 नंबर होचे हमरो द डाइल्यूशन मेथड फॉर मेजरिंग पीटीसी टेस्टिंग सेंसिटिविटी तो आर होचे की होचे देथिले ना सी होचे हमरो होचे हारिस एंड काल्मस देथिले आकु ओके तारा होचे ऑप्शन नंबर 2 होचे आर आंसर हे जिवो तापर एबे नेक्स्ट स्लाइड को आसो एडी पचारची द आर्कियोलॉजिकल एडी तुम कह दोचे देखो केते बढ़िया देचे द मते एक्चुअली आर्कियोलॉजी मते बहुत फेवरेट लागे काना मो स्पेशलाइजेशन थिला ना द आर्कियोलॉजिकल यूनिट्स ऑफ एनालिसिस फ्रॉम कोन कहै ना होचे सिंपल टू कॉम्प्लेक्स बोली एडी से कहै तो आर्कियोलॉजिकल यूनिट्स ऑफ एनालिसिस तो होचे आर्कियोलॉजिकल जति सब यूनिट रहला तमे जहां भी किछि माने होचे धरो माने होचे यूनिट माने कोन प्रथम होचे सीरियल हिसाब तमे देखियो ना तो तम पे एडी देखो मु होचे गुटे स्लाइड आनसे माने जेमति आकु बहुत बढ़िया बरे माने इजीली तमे देखो होचे मन रख परियो एटा देखो आर्कियोलॉजिकल यूनिट्स गुडा होचे मोडी लिखिछि तो हमरो होचे एडी प्रथम कोन आसीबो ना एडी हमरो प्रथमे आसीबो होचे एट्रिब्यूट तापर होचे आर्टिफैक्ट तापर होचे इको फैक्ट तापर होचे फीचर तापर होचे हमरो कोन ना होचे असेंबलेस ओके तापर जदि तुम देखियो सेटा होचे हमरो स्ट्रक्चर तापर होचे एक्टिविटी एरिया तापर होचे हमरो साइट तापर होचे लॉयल्टी बा साइट क्लस्टर तापर होचे रीजन तापर होचे आर्कियोलॉजिकल कल्चर आ कल्चरल सिस्टम तमे जदि तापर तम मान को पे आउडी माने होचे पूरा मन रखियो पे पूरा एकदम सुपर इजी मेमोरी ले पूरा एकदम ट्रिक एडी आनिछि गुटे होचे एट्रिब्यूट तापर होचे आर्टिफैक्ट तापर होचे इको फैक्ट तापर होचे फीचर असेंबलेस तापर होचे स्ट्रक्चर तापर होचे एक्टिविटी तापर साइट तापर होचे लॉयल्टी तापर रीजन आउड होचे कल्चर तो एडी आराम से तुम माने एकादर कर परियो फास्ट होचे एट्रिब्यूट तापर होचे आर्टिफैक्ट तो चलो एकादर हमरो जदि एबे तुम होचे क्वेश्चन देखियो तो फास्ट होचे हमरो कोन देथिला एट्रिब्यूट एटा होचे हमरो 1 नंबर एटा होचे हम आनी आसियो तापर होचे आर्टिफैक्ट एटा होचे 2 नंबर को आनिया तो एबेला जदि हम देखियो ताले तार करेक्ट आंसर कोन हे जिवो आउ तार होचे करेक्ट आंसर हमरो कोन हे जिवो ना होचे बी एटा होचे डी तापर होचे कोडा हबो ना होचे हमरो ए एटा हबो असेंबलेस तापर होचे थिला एटा होचे 3 नंबर हे जिवो तापर होचे कल्चर होचे 4 नंबर हे जिवो तो बी एटा हमरो तार ऑप्शन कोन हे जिवो ना एटा होचे हमरो 3 नंबर हे जिवो ओके आ एगुडा टिके मु टाइपिंग मिस्टेक कर देछि तो एठी हमर कोन बीडीएसी आर होचे आंसर हे जिवो तो एबे हमें आसियो एगुडा तो मु देखे देली सब कोन ना आर्कियोलॉजिकल यूनिट्स ऑफ एनालिसिस समस्त एगुडा लिखि दबो दिगे माने तमन को निहाती एडा इंपोर्टेंट तमन को पे आ होचे एडा तार होचे सुपर मेमोरी लाइन एडा आइडिया में आसियो एबे 8 नंबर तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन एक्चुअली मते ई क्वेश्चन बहुत बढ़िया लागले फिजिक्स मते एक्चुअली कोजे फास्ट भल लागे होचे आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी रो जा क्वेश्चन पड़थियो तापर होचे फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी सोशल तो समस्त कर दोछन ना ओके तो एडी हमर से कोन पचारछ ना होचे फाइलोजेनेटिक ट्री रिकंस्ट्रक्शन ओवर एडी से क्वेश्चन पचारछ देखो
फाइलोजेनेटिक ट्री रिकंस्ट्रक्शन तो फाइलोजेनेटिक रिकंस्ट्रक्शन ऊपर जदी एडी क्वेश्चन पचार तुम फास्ट जानवा दरकार जे हमर जदी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कथा कहया जदी हमें तो होचे हम जदी जेनेटिक्स कथा भी कहया तो मेन कथा होचे तुम जदी लाइफ साइंस रो भी माने होची क्लासेस करथियो तो तुम एटा को निहाती भल भाबरे बुझी पारियो तो माने होची फाइलोजेनेटिक ट्री ऊपर भी मु तुम मान को एडी बुझिया पे किछ ना किछ होची स्लाइड करछे तो एडी देखो लेखा छै हमर होची मेथड्स ऑफ ट्री कंस्ट्रक्शन तो एठी हमर से कोन देथिला ना माने होची देखो एडी पचार छै हमर लॉगरिथम ऑड्स logarithm of odds तापरे होची nj माने नेवर जॉइनिंग तापरे होची मैक्सिमम लाइक्लीहुड ml तापरे होची हमर pca बा होची प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस जोडा को पछरसे हम तको एबे सीरियली ना माने तको हमें कोन मेथड गुडा एक्चुअली हमर होची फाइलोजेनेटिक रिकंस्ट्रक्शन रे होची जाउछ तो एडी देखो तो होची हमर कोन देथिला होची हमर क्लाडिस्टिक अछि तापरे होची एगुडा अछि हमर तुम जदी एडी देखियो देखो नेबर जॉइनिंग मेथड एटा अछि ना ओके एटा होची हमर अछि से आउ कोन हमर से पछरतिला एटा देखो हमर से आउडे पचारतिला एडी तापरे होची एटा तो प्रथमे हेई गला निहाती तापरे होची ml तापरे होची pca तापरे होची लॉगरिथम ऑड्स तापरे होची हमर जदी देखिया एडी कोन रहउची हमर एडी देखो आगे लॉगरिथम ऑड्स तापरे होची मैक्सिमम लाइक्लीहुड थिबो एडी निहाती एटा होची हमर मैक्सिमम लाइक्लीहुड ओके तापरे होची लॉगरिथम ऑड्स एक्चुअली मो आ ऊपर ना माने एत्ते भी माने पढिनी जस्ट खाली टिके माने होची पढी के तापर तुम मान को आसले एडी माने होची स्लाइड रखले आको आउरी मु भला भाबरे मु माने होची आपन माने को देई थांदी एडा एडी एक्चुअली देखो कोन होई जे तो एटी हमर जदी मैक्सिमम लाइक्लीहुड एटा मु कहली माने एडी बी हबो तापर होची सी हबो तापर हम जदी एटा होची तारा ऑप्शन नै जिवा तो एटी एक्चुअली बी आ सी आ तो किछि नाही ने एडी ना एडी आउ किछि तुम देखि पारछु कि एडी जमतिया जो देइतला लॉगरिथम ऑफ ऑड्स तापर होची पीसीए एडी आउ किछि अछि कि एडी किछि अछि कि किछि नाही ने तो आर ताले होची हमर ऑप्शन टा कोन होई जिवो ना होची बी आउ सी ओके तो आ ऊपर माने ए भलिया माने होची क्वेश्चन गुडा आछे तो माने मु एटा जेतल क्वेश्चन देखिल ना माने मते बहुत भल लागला एक्चुअली कि माने होची से मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऊपर कथा पचारछि लाइफ साइंस ऊपर पचारछि तो ए भलिया टॉपिक गुडा को हमको निहाती होचे माने जानिया दरकार ओके तो एडा होची तुम तार लिखि देबो एडा सब तापर होची हमरा आसो एडी माने होची प्री हिस्टोरिक बार बीट ऊपर से पचार आयरन एंड माने होची डायडेम्स ऑफ ऑन ब्यूरियल ओके तो एथिबे सब एडा होची तार होची ऑप्शन गुडा देइछे तो आर होची आंसर कोन हो तो एडी मु तुमको किछि माने स्लाइड देखोछि फास्ट से पचारतिला होची आटिरम पाखम तापर होची माने होची बर्जा हो तो तार एटी कोन पचारतिला ना होची माने डिस्कवर कोन करा जायतिला होची एक्चुअली बार बीट आ होची आयरन आ डायडेम्स आ ऑन ब्यूरियल कथा जदी कहबा ताले ऑन ब्यूरियल एडी कोडी होची ना एठी हमर होची जदी तुम देखिबा ऑन ब्यूरियल एटा देखो तुम लेखा है एडी आदि चन्नालोर जोडा होची हमर कोउठित्रे होची ना तमिलनाडु रे होची एडी ऑन ब्यूरियल होची तो सेति में तार होची हमर आंसर कोन हे जिवो ना होची आदि चन्नालोर हे जिवो आ तुमको एडी भी किछि देखि दोची माने एडी आउथरे में लिख देजी सेटा सॉरी एडा तो एडा होची ऑन ब्यूरियल तापरे होची हमर बागोटा भी ना माने बहुत इंपोर्टेंट साइट जोडा के होची हमर राजस्थान रे होची जे होची हमर जे वीएन मिश्रा जे थिले तो से होची आको डिस्कवर करथिला आउ हमर होची काइना एटा होची लार्जेस्ट मेसोलिथिक साइट होची इंडिया रो आउ तार होची मेन कथा एटी होची हमर एनिमल डोमेस्टिकेशन रो एविडेंसेस भी हमको मिले माइक्रोलिथिक टूल्स गुडा भी एडी हमको मिले तापरे होची मेन कथा एटा आउडे जिंस देखो हमर जदी साइट एडी देखो एटा तो माने दे देसी साइट आउ डिस्कवर जो मान रहले तो बर्जा हम जिंति के होची आरएस शर्मा तापर आतिरम पाकम होची रॉबर्ट ब्रुइस फुटे आउट होची आदि चनालोर तापर सी होची हमरो अलेक्जेंडर रिया तापर होची बागोर होची वीएन मिश्रा एटा को तुम होची बहुत भलो भाबरे आको होची मन रखियो ओके सो आर होची हमरो आंसर कोन हे जिवो ना होची आदि चनालोर हे जिवो देखो एटा होची हमरो सॉरी हमरो जति तुम देखियो ए जो क्वेश्चन टा आर होची कोन हे जिवो ना होची आदि चनालोर आर होची आंसर हे जिवो ओके हमें एबे नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा एडी पचारसी द भीमबेटका साइट मतलब बहुत बढ़िया एक्चुअली लागे ई क्वेश्चन गुडा जते बडा आसे द भीमबेटका साइट माने एते थर क्वेश्चन पचारसी हम यूजीसी नेट रे एंथ्रोपोलॉजी रे तुम देखियो तो बहुत बढ़िया लागो एक्सेल रे ई क्वेश्चन मते बहुत बढ़िया लागे एक्सेल रे तो एडी देखो गुडे जिंस एविडेंसेस को माने होसी से पचारसी माने भीमबेटका साइट तो भीमबेटका साइट ऊपर ना तुमको पूरा ए टू जेड मुडी तुमको धरे जे एकरा देखो भीमबेटका साइट एडी हमरो होची कोन होची ना एडा होची हमरो रायजेन डिस्ट्रिक्ट रे अछि
जोटा कि आमर होची मध्य प्रदेश रे ओके तापर होची बिंदियान होची माने बिंदियान रेंज जदी देखियो तुम देखियो तापर होची सैंडस्टोन रेंज माने बिंदिया अंचल रे तापर होची जोटा कि होची कोडिना अब्दुल लांगस अब्दुल लांगस तापर होची हमर जोटा कि होची साउथ ऑफ भोपाल ओके तापर डिस्कवर हमर के होची करथिले ना बीएस वाकंकर 1957 रे होची से करथिले आ होची यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बोले को केबे दिया होला ना होची 2003 रे होची आको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बोले आको होची स्टेटस दिया होला माने सब तार होची माने कोन कराला ना माने होची माने रक्षणाबेक्षण करा होला तापर होची कल्चरल सीक्वेंस जदी कथा कहबा ताले हमको तुम जानछ ना गुडे जिंस एठी होची तुम जानिथियो लोअर पैलियोलिथिक मिडिल पैलियोलिथिक अपर पैलियोलिथिक मेसोलिथिक चाल्कोलिथिक पूरा टोटली एडी ना कोन हितला ना पूरा तुम जब देखियो एक्चुअली भीमबेटका साइट टा काई इंपोर्टेंट बिकॉज तुम जब एड देखो अर्थ सरफेस रहला तमे आको जतबे होची वर्टिकली जतबे एक्सकेवेशन करछ हमर गुटे एक्सकेवेशन गुटे होची हॉरिजॉन्टली हला एटा होची हमर हॉरिजॉन्टल तापरे एटा होची हमर कोन ना वर्टिकल तो जतबे वर्टिकली माने होची एक्सकेवेशन करा होला अर्थ सरफेस रु माने होची भितर भितर गला तो प्रथमे हमको ना प्रथम थर पे एउडे एम्ति साइड जोट कि हमर होची लोअर पैलियोलिथिक तापरे आसला हमर मिडिल पैलियोलिथिक तापरे अपर पैलियोलिथिक तापरे मेसोलिथिक नियोलिथिक चाल्कोलिथिक माने ए टू जेड तुम देखियो ना मेसोलिथिक पर्यंत माने मेसोलिथिक नियोलिथिक पर्यंत पूरा टोटली एकतरे ए टू जेड जिंस हमको होची सीक्वेंस हिसाब रे मिलला हॉरिजॉन्टली तो सब किसी जिंस प्रमाण मिलला तास तो माने होची सॉरी वर्टिकली तो सब किछि मिलला तापर हॉरिजॉन्टली धरो एठू हमको के माने वर्टिकल माने बुझि हरछ ना माने मोका मतलब धरो वर्टिकली हम भितर भितर जाउछन बहुत जिंस पाइ पाइ जाउछन तो तापर एठी धरो गुटे माने होची धरो हम पाइले एठी कोन ना होची हैंडेक्स गुटे पाइले तो सेम ए पूरा ए पाखरे जदी पाइले तो ए गुटे एकदा हॉरिजॉन्टली खोली 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 हम होचन जाउछन एपडको तो एठी हम कोन करछन ना एठी हम जदी हैंडेक्स पाइले एठी भी आउ किछि हैंडेक्स पाइले एठी हम कोन किछि पाइले होची चॉपर पाइले ए पाखरे पुनी हम होची चॉपिंग पाइले तापर एठी पुनी होची किछरा होची यू शेप रो ए पाखरे किछि ना किछि होची वी शेप रो हम होची पुनी होची क्लीवर पाइले ए गुला कोन हला ना बहुत गुडा हम होची एविडेंसेस पाइले तापर पुनी तुम जतबे चाल्कोलिथिक भी पळोछ सेमति होची कपर भी बहुत किसी जिंस तुमको होचे माने प्रमाण देखिया पय मिलुचे तो एथि पय हमको एटा जे कोनसी साइड हेला कोन सेठी धर जे कोनसी गुटे एज रो तुम जदी कथा कहबो धर माने होची लोअर पैलियोलिथिक रो मिलला तो तापर होची चाल्कोलिथिक रो मिल नथबो कि नियोलिथिक रो किछि एविडेंसेस मिल नथबो तो एटा गुटे एमितिया साइड भीमबेटका एते बडो साइड टा जे माने आर तो एते गुटे गुंफा अछि ता सहित आठी सब जिंस होची हम सीक्वेंस हिसाब रे ह्यूमन रो टोटल हिस्ट्री टा माने मैक्सिमम माने होची जदी कहया हमें 72% एकादरे माने होची हिस्ट्री टा हमें होची कोन करछंती ना होची ए भीमबेटका साइड ही हम होची उठेछंती ओके तो तापरे एडी हमको होची कोन कोन एविडेंसेस भी मिलथिला एडी लिखि दिछि आके माने होची आसिलोआन हैंडेक्स एडी हमको मिलथिला तापरे होची क्लीवर हमको लोअर पैलियोलिथिक रो मिलथिला तापरे होची फ्लैग टूल मिलथिला तापरे होची ब्लेड एंड व्यूर इन अपर पैलियोलिथिक रो माइक्रोलिथिक मध्ये एडी हमको होची मिलथिला ओके तापरे होची तुम एडी गुडे जिंस देखो तापरे होची रॉक शेल्टर कथा जदी माने पचरा जाय एकादरे भल से मन रखतियो 700 प्लस होची एडी हमर होची रॉक शेल्टर अछि तापरे 400 प्लस एडी होची हमर होची शेल्टर होची कोन अछि ना होची माने पेंटिंग अछि 700 टा तो होची शेल्टर गुंफा अछि तापर सेठी होची 400 रु अधिक होची जगह पुनी गुंफा रे भी होची पेंटिंग रहउची आ पेंटिंग्स गुडा माने होची कांथरे भी माने होची मरा जायछि ओके आ होची रॉक पेंटिंग ऊपर जदी कथा को आजियो एठी होची तमर होची हंटिंग सीन अछि डांसिंग रो भी तापर होची म्यूजिक रो भी तापर होची हमर सोशल लाइफ तापर वारफेयर माने होची केमती होची माने गुटे लोकडा आउ जण को सहित माने होची केमती माने से माने वार करछन्ती माने युद्ध करछन्ती तापर होची एनिमल फिगर जेमती कि होची हमें मेन कथा एनिमल ऊपर जदी केबे भी क्वेश्चन आसे ना सब बळे मन रखतियो बिसोन तापर होची डियर तापर होची टाइगर आ एलिफेंट हला ए चारिटा मोस्ट इंपोर्टेंट सब बळे म कहूची ए चारटा होची बहुत इंपोर्टेंट माने होची एटा हमर क्वेश्चन भी थिला ओके तापर होची तुम जदी माने होची कलर भी देखियो ताले होची रेड अकर को माने होची तुम कलर पाइबो तापर व्हाइट पाइबो येलो पाइबो तापर होची ग्रीन पाइबो आ मोस्टली होची मेसोलिथिक पेंटिंग थिला ओके मोस्टली होची को पेंटिंग ना होची मेसोलिथिक पेंटिंग तापर होची हमर एडे फायर रो यूज भी समान करथिले कोन कोन जेमति कि होची हमको एडे पाउस भी मिलिथिला अंगार रो भी किछिटा होची प्रमाण मिलिथिला हमको एडे तापर होची चार्ड एनिमल बोन्स माने चार्ड माने होची जळी जायतिबा किछि एनिमल माने होची जो माने किछिटा माने धर जाहा को हम धर पुडी माने गोटे लोकडा पुडी दबा तो पुडी देई साला परे तार जति माने किछटा जति माने रिमेन्स रही गला तो माने होची अवशेषांश जति रही गला तो माने कोन माने धर गुटे लोकर किछटा हाड़ माने होची जोटा कि जळी जायथियार भी प्रमाण हमको होची एठी होची मिलिथिला ओके तो सेथि हम जानि परछन जे माने होची फायर भी टाइम रे होची यूज होउतला जो टाइम रे होची हमें माने होची एसो एविडेंसेस फायर रो हम कोड पेथले ना होची भीमबेटका साइड रो पडथिले तर ब्यूरियल एविडेंसेस होची नो क्लियर एविडेंसेस माने ब्यूरियल ऊपर एठी हम किछि एविडेंसेस पाइ नथिले आ जदी ह्यूमन फसिल कथा जदी हम कहया
ମାନେ ବଟ୍ ଡେଲିଭରେଟ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବ୍ୟୁରିଆଲ୍ ଓକେ ଡୋମେଷ୍ଟିକେସନ୍ ଆନିମଲ୍ସ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ହ୍ୟୁମାନ୍ ଫସିଲ୍ ଏଭିଡେନ୍ସେସ୍ नो ଅଷ୍ଟିଓଲୋଜିକାଲି ରିମେନ୍ସ ହୋମୋ ଇରେକ୍ଟସ୍ ଏଠି ହୋମୋ ଇରେକ୍ଟସ୍ର କିଛି ଅଷ୍ଟିଓଲୋଜିକାଲି ରିମେନ୍ସ କିଛି ବି ଆମେ ହଉଛି ମାନେ नो ଅଷ୍ଟିଓଲୋଜିକାଲ ରିମେନ୍ସ ଅଫ୍ ହୋମୋ ଇରେକ୍ଟସ୍ ଫାଉଣ୍ଡ ଆଟ୍ ଭୀମବେଟକା ଆଉ ହଉଛି ଅନଲି କଲଚରାଲ ରିମେନ୍ସ ଆମେ ଯେମିତିକି ହଉଛି ଟୁଲ୍ ଉପରେ ପାଇଥିଲେ ପେଣ୍ଟିଂସ୍ ଉପରେ ହଉଛି ଆମେ ଏଠି ହଉଛି ପାଇଥିଲେ ତ ଏଇଗୁଡାକ ହଉଛି ଆମର ରହିଲା କଣ ନା ହଉଛି ଭୀମବେଟକା ସାଇଟ୍ ଉପରେ ରହିଲା ଏବେ ତମେ ଏଠି ଆସ ତ ଏଠି ହଉଛି ତମେ ଯଦି ଦେଖିବ ଭୀମବେଟକା ସାଇଟ୍ ଉପରେ ତ ଏଠି ଆମକୁ କଣ କଣ ମାନେ ହଉଛି ମିଳିଥିଲା ନା ହଉଛି all phases of Paleolithic and Mesolithic culture ତ ଏଠି ମୁଁ ତମକୁ କହିଲି ସବୁଟା ସିକ୍ୱେନ୍ସ ହିସାବରେ ଏଇ ସାଇଟ୍ ରୁ ଆମକୁ ମିଳିଥିଲା ତ ଏ ହଉଛି ଆର ଆନ୍ସର ନିହାତି ହେଇଯିବ ତାପରେ ହଉଛି ବି ଯଦି ଦେଖିବା ତମକୁ କହୁଛି ସେଭେରାଲ ରକ୍ ସେଲ୍ଟର ରକ୍ ମାନେ ହଉଛି ସେଭେରାଲ ରକ୍ ପେଣ୍ଟିଂ ପେଣ୍ଟସ୍ ଅନ୍ ଦ ୱାଲ୍ସ ଉପରେ ହଉଛି ମାନେ ଗୁମ୍ଫାରେ ବି ୱାଲ୍ସ ରେ ବି ସବୁ ତ ମାନେ ହଉଛି ପୁରା ଚାଲିଥିଲା ନା ଏକାଥରେ ମାନେ ସବୁ ପେଣ୍ଟିଂ ଗୁଡା ଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ବି ରେ ବି ଏଠି ହଉଛି ଆମର ଅପସନ ଠିକ ହେଇଯିବ ତାପରେ ଏଠି କଣ କରିଥିଲା ନା ହଉଛି ଡି ଲେବୋରେଟୋରୀ ବ୍ୟୁରିଆଲ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଏଲଙ୍ଗ ୱିଥ୍ ଡୋମେଷ୍ଟିକେସନ ଏଠି ତ ମୁଁ କଣ କରିଥିଲି ଏଟା ତ ହବ ହିଁ ନାହିଁ ସେଠି ମାନେ ସେଠି ତ ମାନେ ହଉଛି ସ୍ଲାଇଡ୍ ରେ ମୁଁ ତମକୁ ବତେଇଥିଲି ଓକେ ତାପରେ ଏଠି ଆସ ତାପରେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ଆସ୍ ତାପରେ ହଉଛି ଚାରକୋଆଲ ତାପରେ ହଉଛି ଚାର୍ଡ ବୋନ୍ ମାନେ ମୁଁ ତ କହିଥିଲି ଜଳି ଯାଇଥିବା ବୋନ୍ ବି ଏଠି ଆମକୁ ହଉଛି ମିଳିଥିଲା ଫାୟାର ର ଏଭିଡେନ୍ସେସ୍ ବି ଏଠି ଆମକୁ ହଉଛି ମାନେ ହଉଛି ସବୁ ଜିନିଷ ମିଳିଥିଲା କାରଣ ପାଉଁଶର ବି ପ୍ରମାଣ ମିଳିଥିଲା ତ ଡି ଏଠି ହଉଛି ହେଇଯିବ ଅଷ୍ଟିଓଲୋଜିକାଲ ରିମେନ୍ସ ଅଫ ହୋମୋ ଇରେକ୍ଟସ୍ ମୁଁ ଏଠି କଣ କହିଥିଲି ଏଠି ଅଷ୍ଟିଓଲୋଜିକାଲ ମାନେ ହଉଛି ହୋମୋ ଇରେକ୍ଟସ୍ ଯଦି ତମ କଥା କହିବ ତ ଏଠି ହୋମୋ ଇରେକ୍ଟସ୍ ଉପରେ ଆମକୁ କଣ ମାନେ ହଉଛି नो ଅଷ୍ଟିଓଲୋଜିକାଲ ରିମେନ୍ସ ଏଠି କୁହାଯାଇଥିଲା नो ମାନେ ହଉଛି ନାହିଁ ଏଠି ମାନେ ହଉଛି ହୋମୋ ଇରେକ୍ଟସ୍ ର କିଛି ହଉଛି ପ୍ରମାଣ ସେମିତି କିଛି ମିଳିନଥିଲା ଓକେ ତ ତାହେଲେ ଏଠି ଆମର କଣ ହେଇଯିବ ଏ ବି ଡି ହେଇଯିବ ଏ ବି ଡି ମାନେ ହଉଛି ଅପସନ ନମ୍ବର 3 ହଉଛି ଆର ହଉଛି ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଓକେ ତ ଏଗୁଡା ସବୁ ତମ ମାନେ ହଉଛି ମନେ ରଖିବ ଭୀମବେଟକା ସାଇଟ୍ ରୁ ବହୁତ ଥର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଛି କେମିତି କେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବି ଆସିଛି ମୁଁ ଏବେ ତମ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ଏଠି ଓକେ ତ ମାନେ ହଉଛି ଭୀମବେଟକା ସାଇଟ୍ ରୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ମାନେ ହଉଛି ମୁଁ ତମକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ମୁଁ ହଉଛି ବୁଝେଇ ଦେଇଛି ତମେ ଦେଖିଦବ ଗୋଟେ ହଉଛି ଭୀମବେଟକା ସାଇଟ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଭିଡିଓଟେ ବନେଇଛି ସେଥିରେ କଣ କଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବି ଆସିଥିଲା ଆଉ ଆହୁରି ବି ମାନେ ବହୁତ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ ଦ ଜିନିଷ ସେଠି ମୁଁ ହଉଛି ବୁଝେଇଛି ଓକେ ଏବେ ଆସ ତମର ହଉଛି ଫିସ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ତ ଏଇ ଆମର ହଉଛି ଯୋଉ ଫିସ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିଟା ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ଏଇଟା ହଉଛି ତମେ ଯୋଉମାନେ ଏନସିଆରଟି ବି ପଢିଥିବ ନା ତମେ ଆକୁ ବହୁତ ଇଜିଲି ତମେ ତାକୁ ହଉଛି ମାନେ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଏଠି କିଛିଟା ହଉଛି ମାନେ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଦେଖେଇଛି ଏଠି ତମକୁ ତ ହଉଛି ତାର ଷ୍ଟେପ୍ କଣ କଣ ନା ହଉଛି ଆମର ହଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ହଉଛି ଫିକ୍ସେସନ ସେଲ୍ ଅନ୍ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତମେ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଏଠି ତାକୁ ବୁଝ ଏଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ତମେ ଯଦି ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବ ଆମେ କଣ କରିଥିବା ନା ହଉଛି ଯୋଉ ମାନେ ଏଇଟା ହଉଛି ଡିଏନଏ ଯୋଉ ରହିଲା ଡିଏନଏ ଟା ହଉଛି ମାନେ କଣ ମାନେ ହଉଛି ମାନେ ଏଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ତମକୁ ବନେଇ ପାରିନି ଏଇଭଳିଆ ପୁରା ଏକାଥରେ ଥାଏ ନା ଆମର ମାନେ ହଉଛି ଡବଲ ହେଲିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଭଳିଆ ଥାଏ ଏଇଠି ମାନେ ଏଇଟା ଦେଖ ତମେ ଯେମିତି ଯୋଉ ସିଡି ଟା ତମ ଘରେ ଦେଖିଛ ମାନେ ଢାଗୁଆକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ ତ ମାନେ ଦୁଇଟା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଥାଏ ବୁଝିପାରୁଛ ତ ମାନେ ଏଇ ଡିଏନଏ ଟା କାହାକୁ ନେଇକି ବନା ଯାଇଥାଏ ଡିଏନଏ ଟା ଆମର ହଉଛି ତମେ ଯଦି ଦେଖିବ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଟାଇଡ ର ସିକ୍ୱେନ୍ସ କୁ ଆମେ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ହଉଛି ଆମର ସୁଗାର ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଫସଫେଟ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଟାଇଡ୍ସ ଓକେ ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ସରି ମାନେ ହଉଛି ଆମର ହଉଛି ନାଇଟ୍ରୋଜେନିୟସ୍ ବେସ୍ ଯୋଉଟାକୁ କୁହନ୍ତି ଆମେ ଓକେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନିୟସ୍ ବେସ୍ ତ ସୁଗାର ଆଉ ଫସଫେଟ୍ ଏଇ ଦିଟା ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ହଉଛି ଆମର ରହିଲା ଏଇ ଦିଟା ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଆମର କଣ ସୁଗାର ଆଉ ଫସଫେଟ୍ ରହିଲା ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ମଝିଟା ଯୋଉ ରହିଲା ଯୋଉଟା କି ଏଇ ଦିଟା ହଉଛି ମାନେ ଆମର କଣ କଲା ମାନେ ହଉଛି ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ସେ ହଉଛି ଜଏଣ୍ଟ କଲା ଏଇ ଭିତରେ ଆମର ଥାଏ କଣ ନା ହଉଛି ଏନବି ବା ନାଇଟ୍ରୋଜେନିୟସ୍ ବେସ୍ ଓକେ ତ ଏଇ ନାଇଟ୍ରୋଜେନିୟସ୍ ବେସ୍ ଟାକୁ ବି ଆମେ ଦି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ ଗୋଟେ ହଉଛି ଆମେ କଣ ନା ପିଉରିନ୍ ତାପରେ ହଉଛି ପାଇରିମିଡିନ୍ ତାପରେ ଏଇଠି ହଉଛି ମାନେ ଆଡେନାଇନ୍ ହଉଛି ମାନେ ଆଡେନାଇନ୍ ଗୁଆନାଇନ୍ ଥାୟାମିନ୍ ଆଉ ସାଇଟୋସିନ୍ ତ ଆଡେନାଇନ୍ ଥାୟାମିନ୍ ତାପରେ ହଉଛି ଗୁଆନାଇନ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଟିଜିସି ଯୋଉଟାକୁ କୁହନ୍ତି ହେଲା ଇଏ ଆ ସହିତ ଡବଲ ବଣ୍ଡ ବନେଇବ ସିଏ ତା ସହିତ ହଉଛି ଟ୍ରିପଲ ବଣ୍ଡ ବନେଇବ ଏମିତିଆ ହେଇକି ସେ ତାର ରହିଲା ତ ଏଠି ଯୋଉ ଆମର ଡିନାଚୁରେସନ କରିଦିଅନ୍ତି ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଡିଏନଏ ଟା ରହିଲା ଏଟାକୁ ପୁରା ଏକାଥରେ ଡିନେଚୁରେଟ ମାନେ ମଝିରୁ ଯଦି ତମେ କାଟିଦବ ଏକାଥରେ ଫାଳ ଫାଳ ଏକାଥରେ କରିଦିଆଯିବ ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫାଳ ତାପରେ ହଉଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ହଉଛି ଫାଳ ତ ଏଇଟା ତାପରେ ଏଇଠି କଣ କରିଦିଆଯିବ ନା ସେଠି ଆଉ ଗୋଟେକୁ ଆଣିକି କଣ କରାଯାଏ ଏଇଠି ମାନେ ହଉଛି ଫିସ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ତମେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଚାହିଁବ ମାନେ ଯେମିତି କି ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଯୋଉ ଆମର ହଉଛି ମାନେ ଡିସଅର୍ଡର କିଛି ରହୁଛି ଯୋଉ ଆବନର୍ମାଲିଟିସ୍ କିଛି ରହୁଛି ତ ଆମେ ସେଇ ସିକ୍ୱେନ୍ସରେ ଆମେ ହଉଛି ତାକୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଧର ମାନେ ଫାଳଟାରେ ଆମେ କଣ ନା ମାନେ ନୂଆ କିଛି ମୋଡିଫିକେସନ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ଯୋଉ ଜେନେରେଟ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଏଇଗୁଡା ସବୁ ଯୋଉ ମାନେ ନୂଆ ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଉ ମାନେ ଏଇଠି ଆମେ ଜେନେରେଟ କରୁଛନ୍ତି ଆକୁ ଆ ସହିତ ଏକାଥରେ କମ୍ବିନେସନ କରିକି ଟୋଟାଲ ଦେଖ ଏଠି କେମିତିଆ ହେଇଛି ପୁରା ଟୋଟାଲି ସିକ୍ୱେନ୍ସଟା କେମିତି ହେଇଛି ଏଇଭଳିଆ ପୁରା ଏକାଥରେ ହାଇବ୍ରିଡ ମାନେ ହଉଛି ଏଠି କରାହଉଛି ହାଇବ୍ରିଡାଇଜ କରିକି ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମଟା ତମେ ଯଦି ଦେଖିବ ଏକାଥରେ ଏଇଟା ଆମର କୋଉଥିରେ ଦେଖାଯାଉଛି ନା ଫ୍ଲୋରୋସେଣ୍ଟଲି ହଉଛି ଲାବେଲ ଡିଏନଏ ପ୍ରୁଭରେ ହଉଛି ଆମର ଦେଖାଯାଉଛି ତ ପ୍ରଥମେ ତ ଆଗେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଫିକ୍ସେସନ ଅଫ୍ ସେଲ୍ସ ଅନ୍ ସ୍ଲାଇଡ୍ କରିବା ତାପରେ ହଉଛି ତାକୁ ହାଫ୍ ମାନେ ହଉଛି ପୁରା ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିବା ତାପରେ ହଉଛି ଡିନାଚୁରେସନ ଅଫ ପ୍ରୁଫ୍ ତାପରେ ହଉଛି ହାଇବ୍ରିଡାଇଜେସନ ତାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ଯେ କୋଉ ପାଖରେ ମାନେ ହାଇବ୍ରିଡାଇଜ କେମିତି ହବ କୋଉ କୋଉ ପାର୍ଟ ଆମକୁ ଦରକାର ତାପରେ ହଉଛି ୱାସିଂ ଟୁ ରିମୁଭ୍ ହଉଛି ଅନୱାଣ୍ଟ ପ୍ରୁଫ୍ ତାପରେ ହଉଛି
लास्ट आम कौन करना भिजुआलाइज एकाथरे माने फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप रे ही आम ताको होची देखिबा एटा होची तार सब स्टेप गुडा तो फास्ट होची फिक्सेशन तापर होची डिनेचुरेशन तो आम जदि एडी कथा कहबो तो तुम देखो फास्ट होची हमर फिक्सेशन तापर फिक्सेशन ऑन स्लाइड एटा होची जदि एक नंबर को पळासियो एटा होची हमर दुई नंबर एटा होची रहइबो ताले होची सी तापर होची एटा कोन होची ना माने होची माने ए हे जिवो तो प्रथमे होची सी तापर होची ए हे जिवो तापर होची हमर कोन हबो ना होची ताको हमें हाइब्रिडाइज करि सारला परे जाई कि तो हमें होची माइक्रोस्कोप रे देखिबा ना फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप रे तो सेति में आर ऑप्शन डा हमर कोन हे जिवो ना होची आर ऑप्शन हे जिवो हमर होची 3 नंबर होची तार हमर ऑप्शन हे जिवो एटा हम बहुत भलो भाबरे एटी माने होची पूरा चित्र भी तुमको देखै दिछि आ एगुडा सब होची माने मु कोन करछि ना तुम मानको दे दिछि एटी ओके तापर एटी तुम देखो एटी हमर होची 13 नंबर से होची बार बार ए क्वेश्चन गुडा पचारछि सब बळे मु तो बुझी पारनी एक्चुअली मानकर माने एनटीआर एडा होची बहुत फेवरेट टॉपिक डा बोधे माने अर्लीस्ट टू लाटेस्ट से एटी सब बळे पचारछि माने होची जीनोम प्रोजेक्ट ऊपर ओके किछि नै ସେମାନେ ଯେମିତି क्वेश्चन बने ଆମେ ବି ପୁରା ଆଡଭାନ୍ସ କରିବା ନା ତ ଏଠି ଦେଖ ପୁରା ତମମାନଙ୍କ ସାମ୍ନା ଉପରେ ଆଣିକି ଆସିଛି ଏଠି ପୁରା ଏଠି ସେ ଆମର କଣ ପଚାରିଥିଲା ହ୍ୟୁମାନ ଜିନୋମ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପଚାରିଥିଲା ଓକେ ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ହ୍ୟୁମାନ ଜିନୋମ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପଚାରିଥିଲା 2003 ରେ ତାପରେ ହଉଛି ମାନେ ହଉଛି ହ୍ୟାପମ୍ୟାପ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବୁଝିପାରୁଛ ସେଟା ହଉଛି ଆମର 2002 ରୁ 2005 ତାପରେ ହଉଛି ମାନେ 1000 ଜିନୋମ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ତାପରେ ହଉଛି ଜିନୋମ ଇଣ୍ଡିଆ ମାନେ ହଉଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯୋଉଟା କି ହଉଛି ଜିଆଇପି ଟୋଟାଲି ଏକାଥରେ ଏଇଠି ପୁରା ଏକାଥରେ ଚାରଟା ଜିନିଷ ଏକାଥରେ ଲେଖିଦେଇଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ହଉଛି ମାନେ ହ୍ୟୁମାନ ଜିନୋମ ଆଉ ଏଗୁଡା ବି ସବୁ ତମେ ମାନେ ହଉଛି ମନେ ରଖିବ ଓକେ ତାପରେ ମାନେ ହଉଛି ହ୍ୟୁମାନ ଜିନୋମ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏଟା ବି ତମକୁ ମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ ବଟ୍ ଆଉ ହଉଛି ଏନକୋଡ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ତାପରେ ଆଉ ଏତେ କିଛି ଜିନିଷ ନାହିଁ ଆଉ ଦିଟା ଖଣ୍ଡେ ମାନେ ଅଛି ଯୋଉମାନେ ବି ମାନେ ହଉଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ତମେ ଯଦି କହିବ ଆ ଉପରେ ମୁଁ ହଉଛି ଭିଡିଓ ବନେଇଦେବି ଓକେ ତ ଏଗୁଡା ହଉଛି ଆମର मेन ମାନେ ହଉଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗୁଡା ତ ହ୍ୟୁମାନ ଜିନୋମ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ତାପରେ ହ୍ୟାପମ୍ୟାପ ତାପରେ ହଉଛି 1000 ଜିନୋମ ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯଦି ଆର ଦେଖିବା ତ ପ୍ରଥମେ ଏଠି ଆମର କଣ ପାଇଥିଲେ ନା ହଉଛି ହ୍ୟୁମାନ ଜିନୋମ ତାପରେ ହ୍ୟାପମ୍ୟାପ ତାପରେ ହ୍ୟୁମାନ ଜିନୋମ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏଟା ହଉଛି ଆମର ଏକ ନମ୍ବର ରେ ହଉଛି ପଳା ଆସିବ ତାପରେ ହଉଛି ହ୍ୟାପମ୍ୟାପ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏଟା ହଉଛି ଆମର 2 ନମ୍ବର ରେ ହଉଛି ପଳା ଆସିବ ତାପରେ ହଉଛି ଆମର କଣ ଆସିବ ନା ହଉଛି 1000 ଜିନୋମ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏଟା ହଉଛି ଆମର 3 ନମ୍ବରରେ ଆସିଯିବ ତାପରେ ହଉଛି 4 ନମ୍ବରରେ ଆମର କଣ ଆସିବ ନା ଜିନୋମ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏଟା ହଉଛି ଆମର 4 ନମ୍ବରରେ ଏଟା ହଉଛି ଆସିବ ତାହେଲେ ଆମର ଆର ଅପସନ ଟା କଣ ହେଇଯିବ ନା ହଉଛି 4 ନମ୍ବର ଆର ହଉଛି ଅପସନ ହେଇଯିବ ଓକେ ଏଟା ଏଇଗୁଡା ସବୁ ସମସ୍ତେ ହଉଛି ତମେ ମନେ ରଖିବ ଏଗୁଡା ସବୁ ମାନେ ଦେଖିକି ଟିକେ ଗଲେ ଆରାମସେ ତମେ ହଉଛି ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି କରିପାରିବ ତ ଏଠି ଦେଖ ଏଠି ସେ କଣ ପଚାରିছে ନା ଏଠି ପଚାରିছে ହଉଛି ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ଲୋକେସନ ମତେ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆର୍କିଓଲୋଜିର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ ମାନେ ମତେ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗେ ପୁରା ତ ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ଲୋକେସନ ପଚାରିଛି କୋଉଠି ନା ହଉଛି ଇଣ୍ଡିଆନ ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ସାଇଟ୍ ଉପରେ ପଚାରିଛି ଇଣ୍ଡିଆନ ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ସାଇଟ୍ ୱେଷ୍ଟ ଟୁ ମାନେ ୱେଷ୍ଟ ଟୁ ଇଷ୍ଟ ସେ ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ମାନେ ହଉଛି ଆର୍କିଓଲୋଜି ସେମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଲାଗେ ମାନେ ମୁଁ ତ ବୁଝିପାରୁନି ତ ମାନେ କେମିତି କଷ୍ଟ ଲାଗେ ସେ ୱେଷ୍ଟରୁ ନେଇକି ଇଷ୍ଟକୁ ଯିବ ଯଦି ଆମେ ଏବେ ମୋ କହିବା ମତଲବ ଇଣ୍ଡିଆର ମାନଚିତ୍ର ଦେଖିଛ ନା ତ ଏଇଟା ଆମର ସବୁବେଳେ କଣ ହବ ଏପଟଟା ଇଷ୍ଟ ହବ ତାପରେ ଏଟା ହଉଛି ଆମର ୱେଷ୍ଟ ହବ ତାପରେ ଏଟା ହଉଛି ଆମର ନର୍ଥ ହବ ଏଟା ହଉଛି ଆମର ସାଉଥ ହବ ଏଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ ତ ଏଠି ଆମେ ସେ କଣ କରୁଛେ ଯେ ୱେଷ୍ଟ ରୁ ଆମେ ହଉଛି ଇଷ୍ଟ କୁ ଯିବା ଓକେ ମାନେ ଏଇପଟ ସାଇଡ ରୁ ଏଇପଟ ସାଇଡ କୁ ଯିବା ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଦେଖିଦେବା ଏକାଥରେ କଣ ହଉଛି କେମିତି ତ ଏଇଟା ଦେଖ ମ୍ୟାପଟା ତମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବନେଇଛି ପୁରା ଏକାଥରେ ତ ଆମେ କଣ କରାହେଇଥିଲା ନା ହଉଛି ଏଠି ହଉଛି ୱେଷ୍ଟ ରୁ ଇଷ୍ଟ ସାଇଡ କୁ ଆମକୁ ସେ ହଉଛି ପଚାରିଛେ ତ ଆମେ ହଉଛି ଏଟା ହଉଛି ୱେଷ୍ଟ ଆଉ ଏପଟଟା ହଉଛି ଆମର କଣ ନା ହଉଛି ଇଷ୍ଟ ତ ଆମେ ଏବେ ଏପଟରୁ ଏପଟକୁ ଯିବା ମାନେ ହଉଛି ଏଇ ପଟରୁ ଏଇ ପଟକୁ ଯିବା ଓକେ ତ ପ୍ରଥମେ ଏଠି ଆମର ଯଦି ତମେ ଦେଖିବ ତ ଏଠି ପ୍ରଥମେ ଆମର କଣ ହେଇଗଲା ହଉଛି ଚନହୁଦାରୁ ଓକେ ତାପରେ ହଉଛି ଆମର ଏଇଟା କଣ ହେଇଗଲା ଲୋଥାଲ ହେଲା ଏଇଟା ହଉଛି 1 ନମ୍ବର ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର 2 ନମ୍ବର ତାପରେ ହଉଛି ଅତରଞ୍ଜି ଖେରା ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ହଉଛି 3 ନମ୍ବର ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ଚିରାନଟା ହଉଛି ଆମର 4 ନମ୍ବର ଚନହୁଦାରୁ ଲୋଥାଲ ତାପରେ ହଉଛି ଅତରଞ୍ଜି ଖେରା ଫାର୍ଷ୍ଟ ହଉଛି ଚୁନହୁଦାରୁ ତାପରେ ହଉଛି ଅତରଞ୍ଜି ଖେରା ସରି ଚୁନହୁଦାରୁ ତାପରେ ହଉଛି ଆମର ଏଠି କଣ ରହିଲା ନା ହଉଛି ଲୋଥାଲ ରହିଲା ତାପରେ ହଉଛି ଏଇଟା ହଉଛି ଲୋଥାଲ ଏଇଟା ହଉଛି ଚୁନହୁଦାରୁ ହଉଛି ନମ୍ବର 1 ତାପରେ ହଉଛି ଆମର କଣ ରହିଥିଲା ଏଠି ନା ହଉଛି ପ୍ରଥମେ ହଉଛି ଚୁନହୁଦାରୁ ତାପରେ ହଉଛି ଲୋଥାଲ ତାପରେ ଅତରଞ୍ଜି ଖେରା ତାପରେ ହଉଛି ଚିରାନ ତ ଚିରାନ ଟା ଏଇଠି ହଉଛି ଆମର ଲାଷ୍ଟ ରହିବ ଆଉ ତାପରେ ହଉଛି ଅତରଞ୍ଜି ଖେରା ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର 3 ନମ୍ବର ହବ ତ ହଉଛି ତାହେଲେ ଡି ଟାକୁ ଆମେ ଯଦି ଫାଷ୍ଟ କୁ ଆଣିବା ଓକେ ଏଇ ଦିଟା ଅପସନ ଦେଖ ଡି ଦେଇଦେଇଛି ବହୁତ ବଢିଆ ମାନେ ଅପସନ ଗୁଡା ବି ବନାନ୍ତି ତାପରେ ହଉଛି ଆମର କଣ ତାପରେ ହଉଛି 2 ନମ୍ବର ଦେଖ ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ହଉଛି ଆମର ଲୋଥାଲ ଦିଆହେଇଛି ତ 2 ନମ୍ବରରେ ହଉଛି ଲୋଥାଲ ହଉଛି ଆମର ଏ ଓକେ
ଏଇଥିରୁ ତ ଆମକୁ ହଉଛି ସବୁ ଜିନିଷ ମିଳିଗଲା ଏକାଥରେ। ତାପରେ ହଉଛି ଲାଷ୍ଟ ଯଦି ତମେ ଏକାଥରେ ନେଇଯାଉଛ କଣ ମାନେ ଆମର ଚିରାନ୍ଦ ବୋଲି ନେଇଯାଉଛ, ତ ଚିରାନ୍ଦରେ ଆମର ହଉଛି ବି ଏଠି ଦେଖ ଏକାଥରେ ଲାଷ୍ଟ ଅଛି, ତ ମାନେ ହଉଛି ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର କଣ ହବ ନା ହଉଛି ଅପସନ 3 ହଉଛି ଆର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ। ଓକେ, ଏଇଟା ହଉଛି ଅପସନ ନମ୍ବର 3। ତ 14 ନମ୍ବରଟା ହଉଛି ଅପସନ ନମ୍ବର 3 ହଉଛି ଆର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ। ପୁରା ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ ଏଇଠି ଏକାଥରେ ମୁଁ ତମକୁ ମାନେ ମ୍ୟାପରେ ବି ଦେଖେଇଦେଲି। ଆଉ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢିଆ ବି ମ୍ୟାପ ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି, ଯେମିତି କି ଯାହା ବି ଯେତେ ବି ମାନେ ଭିତରକୁ ସେ ହଉଛି ମାନେ ସାଇଡ ପଚାରୁ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ହଉଛି ତମକୁ ଯେମିତି ହଉଛି ମାନେ ବୁଝିପାରିବି ଏକାଥରେ। ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚନ 15 ନମ୍ବର କଣ ପଚାରିଛି ମାନେ ଏଇଟା କଣ ପଚାରିଛି ନା ଆନ୍ Assyrian living floor was exposed at Gulbarga in Karnataka. ଗୁଲବର୍ଗା ଇନ୍ କର୍ଣ୍ଣାଟକ। ତାହେଲେ ହଉଛି ଏଟାକୁ କିଏ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ? ଓକେ, ତ ଏ ଯଦି ତମେ ହଉଛି ମାନେ ଆର ଯଦି 15 ନମ୍ବର ଦେଖିବ ତ 15 ନମ୍ବର ହଉଛି କେ ପଦୟା ଯିଏ ଥିଲେ। ଓକେ, ତ କେ ପଦୟା ଯିଏ ଥିଲେ ଆର ଆକୁ ହଉଛି କଣ କରିଥିଲେ ନା ହଉଛି ମାନେ ଫାଉଣ୍ଡ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଏବେ ଆମେ ଆସ ଏଠି ଦେଖ କଣ ପଚାରିଛି, ଏଠି ପଚାରିଛି ହଉଛି ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ ନିଓଲିଥିକ କଲଚର। ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ ନିଓଲିଥିକ କଲଚର ଉପରେ ସିଏ ହଉଛି ଏଠି ପଚାରିଛି। ତ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ ନିଓଲିଥିକ କଲଚର ଉପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିଛି ଆମେ କଣ ଛାଡ଼ିଦେବା ତାକୁ? ଚାଲ ଏକାଥରେ ଯିବା ଏକାଥରେ ଆମର ମାନେ କୋଉଠି ଯିବା ନା ହଉଛି ଆସ ଏକାଥରେ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ ନିଓଲିଥିକ କଲଚର ଉପରେ। ମୁଁ କହିଲି ଏଟା ହଉଛି ଡେକାନ ପ୍ଲେଟୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ତାମିଲନାଡୁରେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଛି। ତା କ୍ରୋନୋଲୋଜି ହଉଛି 3000 ରୁ 1200 ହଉଛି ବିସି। ଆଉ ହଉଛି ପାଷ୍ଟୋରାଲ ଗମ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ। ଓକେ, ତାପରେ ହଉଛି ଡୋମିନାନ୍ସ ଅଫ କ୍ୟାଟେଲ ହାର୍ଡିଂ ମାନେ ସମସ୍ତେ ହଉଛି କ୍ୟାଟେଲ ସବୁ ଏଠି ହଉଛି ପାଳୁଥିଲା। ଓକେ, ତାପରେ ହଉଛି କଲ୍ଟିଭେସନ କଣ କରାହଉଥିଲା ଯେମିତି ମିଲେଟ, ତାପରେ ରାଗି, ତାପରେ ହର୍ସ ଗ୍ରାମ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କରାହଉଥିଲା। ଟୁଲ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପଲିଶ୍ଡ ଷ୍ଟୋନ ମାନେ ଏକ୍ସେସ୍ ମାନେ ଯୋଉ ଏକ୍ସ ରହୁଥିଲା ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ଏ ଯେ ଏକ୍ସ ସାଇଲ୍ଡ ଏଗୁଡ଼ା ତମେ ବୁଝିପାରୁଛ ଯୋଉ ଟାଙ୍ଗିଆ ତମେ ଧରୁଛ ଏକାଥରେ ମାନେ ହଉଛି ଟ୍ରି କଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ତ ସେଗୁଡାକୁ ମାନେ ବହୁତ ବଢିଆକି ପଲିସ କରାହଉଥିଲା ମାନେ ପୁରା ଏକାଥରେ ମାନେ ହଉଛି ଘଷି ପୁରା ଏକାଥରେ କଣ କରୁଥିଲା ଧାରୁଆ କରାହଉଥିଲା। ଓକେ, ତାର ହଉଛି ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଓପନ ଏୟାର, ତାପରେ ହାବିଟେସନାଲ ସିଜନାଲ ହଉଛି ପାଷ୍ଟୋରାଲ କ୍ୟାମ୍ପ। ତାପରେ ତମେ ଯଦି ହଉଛି ଏଠି ଆସିବ ତମେ ମାନେ ହଉଛି କଣ ହବ ନା ମାନେ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ ନିଓଲିଥିକ କଲଚରର ପ୍ରଥମେ ଏଠି ଆମେ ଆସ୍ ମଣ୍ଡ ଉପରେ ଆମେ ଏଠି ତମେ ଦେଖିବ ମାନେ ଯୋଉଟା କି ହଉଛି ଉଥନୋର କପକାଲ, ତାପରେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ, ତାପରେ ହଉଛି କ୍ୟାଟେଲ ସେଣ୍ଟ୍ରିକ ମାନେ ତାପରେ ହଉଛି ପଲିଶ୍ଡ ଷ୍ଟୋନ ଏକ୍ସ ଟ୍ରାଡିସନ, ତାପରେ ଲିମିଟେଡ, ତାପରେ ହଉଛି ପଟେରୀ ଇନ ଆଲିଫେସ୍ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହଉଛି ତାର ମୁଁ କଣ କରୁଛି ନା ତମକୁ ଏଠି ଦେଖେଇ ଦେଇଛି। ତ ତାପରେ ଆଉ ତମକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ବି କିଛି ଜିନିଷ ଏଠି ଦେଇଛି ଯେମିତି କି ହଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ା ବି ଏଠି ଦେଇଛି। ତ ଏଠି ଆମର ମେନ୍ କଥା ମାନେ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ ନିଓଲିଥିକ କଲଚର ସେ ଏଠି ଆମର ହଉଛି କଣ କହିଥିଲା, ତ ଏଠି ତାର ଅପସନ କଣ ହେଇଯିବ ଏଠି? ମୁଁ ଏଠି କଣ କହିଥିଲି କ୍ୟାଟେଲ ଉପରେ କଥା କୁହାଯାଇଥିଲା ନା କ୍ୟାଟେଲ ସେଠି ହଉଛି ପାଳନ କରନ୍ତି। ତ ହଉଛି ଗ୍ରେଟଲି ବହୁତ ମାନେ ହଉଛି ଏଠି ଦେଖୁନ ଏକାଥରେ ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ରହିଥିଲା ଏଠି କି କ୍ୟାଟେଲ ମାନେ ଡୋମିନାନ୍ସ ଅଫ କ୍ୟାଟେଲ ହର୍ଡିଂ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ଏଠି ମାନେ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ ନିଓଲିଥିକ କଲଚରରେ। ସୋ ଏଠି ଆମର କଣ ହେଇଯିବ ମାନେ ହଉଛି ଅପସନ ଏ ଟା ହଉଛି ଆର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ। ତାପରେ ହଉଛି ଦ ସ୍କୋୟାର ଆଣ୍ଡ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗୁଲାର ହଟ୍ ପ୍ରି ଡୋମିନାଣ୍ଟ ଏଇଟା କେବେ ପ୍ରି ଡୋମିନାଣ୍ଟ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଏଇଟା? ଏଠି ଦେଖ ମାନେ ଦେଖୁନ ଏଠି ଦେଖ କି ଏଇଠି ଦେଖ ସେମିତି ହଉଛି କିଛି ଲେଖା ହେଇଛି କି ସେଠି? ତ ସେଠି ତ ମାନେ ହଉଛି କିଛି ବି ଲେଖା ଯାଇନି। ତ ତାପରେ ହଉଛି ପଟେରୀ ଅଫ ଗ୍ରେ ଆଣ୍ଡ ବଫ ୱେୟାର। ଓକେ, ତାପରେ ଯଦି ତମେ ଦେଖିବ ପଟେରୀ ଇଜ ଅଫ ଗ୍ରେ ଆଣ୍ଡ ବଫ ୱେୟାର। ତ ଆର ହଉଛି ତମେ ଯଦି ଦେଖିବ ତ ପଟେରୀ ଉପରେ କଥା କୁହାଯାଇଛି କି ଆ ଉପରେ ଏଠି ତମେ ଦେଖିଦବ ନିହାତି ପଟେରୀ କଥା କୁହାଯାଇଛି ଆ ଉପରେ। ଓକେ, କମନ ଇନ ଲାଟର ଫେଜ୍ ଏଠି ସବୁ ଆସିଥିଲା। ତ ପଟେରୀ ଉପରେ ଯଦି ତମେ ଦେଖିବ ଗ୍ରେ ଅଫ ୱେୟାର ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏତେ ବି ମୁଁ ଆପରେ ଡିପଲି ମାନେ ହଉଛି ଷ୍ଟଡି କରିନି ମାନେ ଫିର ବି ମାନେ ମୁଁ କିଛିଟା ଜିନିଷ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଛି। ତ ଏଟା ବି ହଉଛି ଆମର କଣ ହେଇଯିବ ନା ଏଟା ବି ହଉଛି ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ରେ ବି ହଉଛି ଠିକ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଏଠି କଣ କୁହାଯାଇଛି ନା ଡି ରେ ଯଦି ତମେ ଦେଖିବ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ କପର ଅର୍ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମାନେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏକାଥରେ କହିବି ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ କପର ଅର୍ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଆଣ୍ଟିଗନ୍ସ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଟା ଏଟା ହଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଏଟା ହଉଛି ଆମର ଇ ହବ ହେଲା, ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଡି ହବ ହେଲା। ତ ଡି ଟା ଆମର ହଉଛି ଏଠି କଣ ଅଛି ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ କପର ଆଣ୍ଡ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମାନେ ହଉଛି ଆଣ୍ଟିନାନ୍ସ ସୋଡ ଏଟା ବି ହଉଛି ଆମର କରେକ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତ ଆର ଯଦି ଆଉ ସେପାରେଟ ବ୍ୟୁରିଆଲ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡସ ଏଟା ହଉଛି ହବନି ହେଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଆର ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ ନା ହଉଛି 3 ନମ୍ବର ହଉଛି ଆର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ। ଓକେ, ଏଇଟା ତମେ ହଉଛି ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବ ଏଗୁଡା ହଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସାଇଟ୍ ଗୁଡା ଆଉ ହଉଛି ତାର ଷ୍ଟେଟ ଗୁଡା। ଏଠି ଆସ ଏବେ ଫୋକସ ଗ୍ରୁପ କାରଣ ରିସର୍ଚ୍ଚ ମେଥଡୋଲୋଜି ଏତେ ମୁଁ ତ କହିତେ ପଡିବନି ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏକାଥରେ 17 ନମ୍ବରର ଆନ୍ସର ଆମର କଣ ହବ ନା ହଉଛି 17 ନମ୍ବରର ଆନ୍ସର ହବ ବି ଆଉ ଡି ହଉଛି ଆର ହଉଛି ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ। ଅପସନ ନମ୍ବର 3 ହଉଛି ଆର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ।
तापर 3 नंबर आसो कारण जल्दी जल्दी नकले आम पूरा एत गुड क्वेश्चन आम सारी पारिबानी एठी पुणी पचारछि होछि वेस्टर्नाइजेशन ऊपर पचारछि वेस्टर्नाइजेशन कोडा को जाय रे माने से गुड संस्कृताइजेशन वेस्टर्नाइजेशन जदी वेस्टर्न रो माने होछि हमर जदी इंडिया मैप टा देखियो एडा तो माने इंडिया मैप रे एडा होछि ईस्ट तापर होछि एडा होछि वेस्ट तो वेस्ट दिगो को जहां भी माने कंट्री गुडा जहां रहला जो माने कॉन्टिनेंट गुडा रहला सेठी जति कंट्री रहउछि तार सब जिंस हम आज गले कोन करछन फॉलो करछन ना माने अमेरिका रे तो सूट सार्ट किनछन हम से जिंस मुछन सेगुडा को हम कोन करछन ना वेस्टर्नाइजेशन कहछन तो वेस्टर्नाइजेशन कथा जदि आमे कहबा तो होची वेस्टर्नाइजेशन रे से कोन माने होची कोडा कुआ जाउचे ना वेस्टर्नाइजेशन प्रमोट्स तो होची मटेरियलिज्म हां एटा भी तो सत कथा माने होची से मटेरियल जिंस माने बेसी हेरा करन सेति में आम लोक माने जोडा कोन कोन हमर कल्चर टॉपिक जदि तुम पढते ताको कोन होची कल्चरल लैग सब लोक तो आज पूरा पैसा पे पूरा पागल होची हमको माने होची मटेरियलिस्टिक हे गलन सब लोक माने तो माने होची कोन कुटे होची इंडिविजुअलिस्ट आ होची मटेरियलिस्ट समस्त होची खाली वस्तुवादी हे गलन केबे आमे खाली निज कथा निज हाउछन इंडिविजुअलिस्ट आ होची केमते आमे घर द्वारा सब जिंस माने पूरा टोटली एकर कैपिटलिस्ट को सान होची फॉलो करछन सो एटा कोन पूरा मटेरियलिज्म तो प्रमोट से माने ही करछन माने वेस्टर्नाइजेशन माने माने वेस्टर्न जति सब कंट्री गुडा तापर तुम जदि देखो वेस्टर्नाइजेशन प्रमोट कास्ट कॉन्शियसनेस एटा तो ये हबनी एटा तापर होची सी रे कोन देछि ना वेस्टर्नाइजेशन प्रमोट नेशनल कॉन्शियसनेस तो एटा होची हमर माने होची करेक्ट हे जियो तो वेस्टर्नाइजेशन रिटार्ड संस्कृताइजेशन एटा होची भूल जे तो तार होची तुम जति माने आंसर देखियो तो होची एटा होची ऑप्शन 1 हे जियो आर होची आंसर ओके तो एबे आसो हमर एडी फोसिल फोसिल ऊपर जति कहै छि एडी तो मु मैच करि के देखु छि तो माने एटा होची एडी हमर कोन हे जियो ना आईवी हे जियो आर तापर होची बी टा होची हमर ट्रिपल आई हे जियो एडी बी टा होची ट्रिपल आई हे जियो तापर होची सी टा होची हमर एडी होची डबल आई हे जियो तापर होची डी टा होची हमर एडी होची आई हे जियो ओके तो आर जदि तुम देखिबो ताले ऑप्शन हमर कोडा हे जियो ना होची 4 ही होची आर आंसर हे जियो ओके हस्ताले माने देखो पूरा टोटल एकत्र कि केमते से डायरेक्ट खाली टाइम पीरियड एडी से डायरेक्ट पछातो जे फुसिल मान घर ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकन से सेडीबा ओके एटा तुम देखो ना तार नेक्स्ट गुडे होची हमर आउडे क्वेश्चन आपरे माने होची आस्तिला गुडे होची पैराडाइजिम तापर होची माने फाल्सिफिकेशन तापर होची नेटवर्क एनालिसिस तो एडी को माने ए जो कांसेप्ट गुडे एडा जो जति सब एडी एगुडा जो जति सब होची कांसेप्ट गुडा से एडा के दैछन हमर को स्कॉलर्स माने एडी दैछन ताको मैच करा तो मैच जदि हम करबा एडी तो एडी हमर होची तार आर ऑप्शन कोन हे जीवन हम डायरेक्ट एबे ऑप्शन कोइ कोइ के चलछि काना माने आहुरी भी क्वेश्चन हमको सॉल्व करियार अछि ओके तो आर होछि हमरो आंसर कोन हे जीवो ना आर आंसर हे जीवो हमरो होछि 1 नंबर होछि आर आंसर हे जीवो एडी आसो एडी कोन कहै छै ना तो प्रसाद माने होछि प्रकाश आयरन एस साइट कोडी होछि को वैली रे एडा होछि माने को वैली रो रिवर एडा होछि हमर होछि प्रकाश जो आयरन एस साइट आयरन एस रो गुटे होछि साइट होछि जोडे कि होछि प्रकाश माने प्रकाश बोली जो आयरन एस साइट अछि माने को वैली रो माने होछि रिवर पाखरे एडा होछि माने माने लोकेटेड इन द वैली ऑफ व्हिच रिवर को रिवर रे तो आर होछि आंसर हे जो हमर होछि ताप्ती ओके ऑप्शन नंबर 2 आउडी आसो एबे हम देखियो एडी स्टेट अबाउट रिलीजन ऑफ एंथ्रोपोलॉजिस्ट तो एठी हमर आंसर हे जो आर कोन ना होछि ऑप्शन नंबर 4 होछि आर आंसर हे जो ओके जल्दी जल्दी करिया नले एते गुडा हम सारी बेरियानी बहुत समय हे गलानी तापरे एडी से पुणी होछि एटा कोन कहै छै तो एटा आर आंसर हे जो हमर होछि ऑप्शन नंबर 2 होछि आर आंसर हे जो तापर 26 नंबर चलो तापर होछि 26 नंबर को जदि हम जिबा तो 26 नंबर रे एठी हमर कोन देछे ना माने होछि असेंडिंग ऑर्डर रे होछि आलियर टू माने होछि लैटर तो ए तो 26 नंबर रो आंसर हे जो हमर होछि एठी 2 हे जिवो तार होछि ऑप्शन 2 होछि आर आंसर हे जिवो तापरे एठी होछि आमे आसीबा माने होछि 27 नंबर मार्क्सिज्म इज एसोसिएटेड द माने होछि वर्क ऑफ माने एक्चुअली तुम ना गुटे काम करियो टे माने होछि कार्ल मार्क्स ऊपर पढियो कार्ल मार्क्स कोन कहउतले कार्ल मार्क्स को मेन आईडिया टा जदि तुम देखियो ना सेटा होछि कम्युनिज्म ऊपर थिला हला ओके कम्युनिज्म रे से कहउतले जे माने होछि आमे प्रथमे होछि कैपिटलिस्ट माने होछि कैपिटल स्कूल ऑफ थॉट को आस्थिले प्रथम कैपिटलिज्म कथा से कहउतले तो कैपिटल को से पूरा टोटली प्रोहिबिट करथला माने होछि ना कैपिटल रे कोन हो जो माने ओनर माने रहबे सेमान तो बहुत एकतरे माने वर्किंग क्लास मान को से माने होछि पूरा शोषण कर नै जिवे जो माने होछि कंपनी रो जे ओनर थिबो से तो आराम से माने घंटे 2 घंटा आसीओ से तारा बसियो खाली पैसा कमेओ किंतु 12 घंटा 13 घंटा काम करिवे किंतु मजूरी कम मिलियो माने माने आंको ऊपर बहुत माने एकतरे माने शोषण कर देबे तो सेति में से कोन कहउतले माने कैपिटलिस्ट फॉलो होबने तो एटी कोन होबो ना तुम गुटे काम करो सोशलिस्ट कोन होबो स्टेट को सब पावर दिया जो बट स्टेट भी कोन करिवो ना होछि तुम ऊपर शोषण कर दो सेंतिया हे परिबोनी तो तुम होछि कम्युनिज्म माने समस्त को बराबर हम को रखियार अछि माने तुम जदी 10 टका इनकम करछो तो ये भी 10 टका
ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିବ। ଇଏ ତା ସାମର୍ଥ୍ୟ ହିସାବରେ କାମ କରିବ, ସିଏ ତା ସାମର୍ଥ୍ୟ ହିସାବରେ କାମ କରିବ। ଆଉ ଇଏ ମାନେ ଗୋଟେ ହେଲ୍ଦି ପର୍ସନ ମାନେ ସେ 12 ଘଣ୍ଟା ଖଟି ପାରିବ, ଇଏ କିନ୍ତୁ ଆମର ହଉଛି 12 ଘଣ୍ଟା ଖଟି ପାରିବ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ସବୁ ଗୁଡା କମ୍ୟୁନିଜିମର ମେନ୍ ଆଇଡିଆ ଗୁଡା ହିଁ ସବୁ କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ ଦେଇଥିଲେ। ମାର୍କ୍ସିଜିମ ଯଦି ତମେ ପଢିବ ମାନେ ବହୁତ ବଢିଆ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି। କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ ବହୁତ କିଛି ମାନେ ୱାର୍କ ବି କରିଛନ୍ତି। ତ ମାର୍କ୍ସିଜିମ ଯଦି ତମେ ତାଙ୍କର ଆଇଡିଓଲୋଜି ଦେଖିବ, ମାନେ ହଉଛି କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସଙ୍କର ଯଦି ଆଇଡିଓଲୋଜି ଦେଖିବ, ଯୋଉଟା କି ମାର୍କ୍ସିଜିମ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ୱାର୍କ ଯଦି କଥା କହିବ କାହା ସହିତ ସେଗୁଡା ହଉଛି ଆସୋସିଏଟେଡ ଥିଲା। ତ ତାର ହଉଛି ମାନେ ଆମର ଆସୋସିଏଟେଡ ଥିଲା ହଉଛି ଆମର ଏମ୍ ବ୍ଲଚ୍, ତାପରେ ହଉଛି ମାନେ ଗଡେଲିୟର। ଓକେ, ଏଟା ହଉଛି ଆମର ସି ଟା ହେଇଯିବ, ଆଉ ହଉଛି ଡି ଟା ହଉଛି ଆର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ। ତ ହଉଛି ମାନେ ଅପସନ ନମ୍ବର 4 ହଉଛି ଆର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ। ତାପରେ ହଉଛି ଆସ ମାନେ ଏଠି କଣ ଦିଆଯାଇଛି ନା ହଉଛି ମାନେ କ୍ରାନିଆଲ ମାନେ ହ୍ୟୁମାନ ମାନେ ହଉଛି ସ୍କେଲେଟନ ଦିଆଯାଇଛି ଏଠି। ତାହେଲେ ହଉଛି କ୍ରାନିଆଲ ଟୁ ହଉଛି କୋଡାଲ ମାନେ ହଉଛି ପୋଜିସନ। ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ଆର ଦରକାର ନା ମାନେ କିଛି ମାନେ ତମେ ମତେ ହଉଛି ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ ଦ୍ୱାରା ମାନେ ହଉଛି ଟିକେ ଜଣେଇବ, ଆଉ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ହଉଛି ଏଟା ସବୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିଦେବି। କାହିଁକିନା ହ୍ୟୁମାନ ସ୍କେଲିଟନ ବା ଅଷ୍ଟିଓଲୋଜି କଥା ଯଦି ଆମେ କଥା କହିବା, ପୁରା ମାନେ ହଉଛି ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ ମୁଁ ଆର ହଉଛି ନୋଟ୍ସ ଟା ହଉଛି ବନେଇଛି। ତ ଆର ଯଦି ତମେ ଆନ୍ସର ଦେଖିବ ନା, ଆର ଆନ୍ସର ହଉଛି ଆମର ହେଇଯିବ ଏଟା କଣ ନା ମାନେ ଆର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆମର ହଉଛି 1 ନମ୍ବର ହଉଛି ଆର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ CDBA। ତ ହଉଛି ଏଟା ହଉଛି ଆମର ପ୍ରଥମେ ଆସିବ କ୍ଲିନଏଡ କ୍ୟାଭିଟି, ଏଟା ହଉଛି ଆମର ହଉଛି ଆସିବ। ଓକେ, ତାପରେ ହଉଛି ଏଠି ଦେଖ କୁଳା ଉପରେ ପଚାରିଛି, କୁଳା ଇନଭଲ୍ଭସ୍ କାହିଁକିନା ହଉଛି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଉପରେ ସେ ସବୁବେଳେ ପଚାରିଛି ନା। ଦେଖ ଏଠି ମୁଁ ପୁରା ଲେଖିଛି ଏକାଥରେ, କୁଳା ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଟା ଗୋଟେ ହଉଛି ସେରିମୋନିଆଲ ଗିଫ୍ଟ ଗିଭିଂ ସିଷ୍ଟମ। ତମେ ଏଠି ମାନେ କୁଳାରେ କଣ କରୁଛ, ତମେ ଜଣକୁ ଏଠି ହଉଛି ଗିଫ୍ଟ ଦଉଛ ଏକାଥରେ, ଯୋଉଟା କି ହଉଛି ପପୁ ଗିନିଆ ମାନେ ହଉଛି ପପୁଆ ନିଉ ଗିନିଆ ଯୋଉଟା ହଉଛି ଥିଲା, ମାନେ ସେଇ ଉପରେ ହଉଛି ଆମର ଯିଏ ମାନେ କିଏ ବ୍ରୁନିସ୍ଲୋ ମାଲିନସ୍କି ଯିଏ ଥିଲେ, ସେ ହଉଛି ମାନେ କାମ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏଟା ହଉଛି କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ ସାର୍କୁଲେସନ, ଯୋଉଟା କି ଆମକୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ହଉଛି ସଲୁବା, ଆଉ କାଉଣ୍ଟର କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ। ଗୋଟେ ହଉଛି କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ ସାର୍କୁଲେସନ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କାଉଣ୍ଟର କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ। ଓକେ, ତ ଏଟା ହଉଛି ଏମ୍ ୱାଲି। ତ କାଉଣ୍ଟର କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ ଉପରେ ସେଇଠି ହଉଛି ଆମର ପଚାରିଛି ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା। ଓକେ, ତ ହଉଛି କାଉଣ୍ଟର କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ହଉଛି ଏମ୍ ୱାଲ, ସେଟା ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ଏଟା ହଉଛି ଆମର ହଉଛି କଣ ହବ ନା ହଉଛି ସି ଟା ହଉଛି ଆର ମାନେ ହଉଛି ଅପସନ ଠିକ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ମେନ୍ କଥା ହଉଛି ଏଠି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଅଫ ଖାଲି କଣ ଆମେ ସେରିମୋନିଆଲ ହଉଛି ଭ୍ୟାଲୁକୁ ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁ କି ଆମେ ଯାହା ମାନେ ଖାଲି ଅନଲି ତମେ କୁଳା ମାନେ ଯଦି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କଥା କହିବ, ତ ସେମାନେ କଣ ଖାଲି ଏକାଥରେ ମାନେ ହଉଛି ସେରିମୋନିରେ ଏକାଥରେ କଣ ଗିଫ୍ଟ ଦଉଥିଲେ କି ଏକାଥରେ ଗୋଟେ ଲୋକଟାକୁ? ସେମିତି ତ ହଉନଥିଲା ନା। ୟୁଟିଲିଟାରିଆନ ଗୁଡ୍ସ, ୟୁଟିଲିଟାରିଆନିଜିମ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରୁଛି, ସବୁବେଳେ ଟର୍ମିନୋଲୋଜି କୁ ଫୋକସ କର। ୟୁଟିଲିଟାରିଆନିଜିମ ତାକୁ କୁହାଯାଏ, ମାନେ ହଉଛି ମାନେ ତାକୁ କହନ୍ତି ହଉଛି ପ୍ଲେଜର ସେକିଂ ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯାଏ। କଣ ନା ହଉଛି ମାନେ ହଉଛି ପ୍ଲେଜର ସିକିଂ, ମାନେ ତମକୁ ଯୋଉଟା ହଉଛି ଭଲ ଲାଗିବ, ତମକୁ ଯୋଉଟା ପସନ୍ଦ, ତମେ ସେଇ ହିସାବରେ କରିବ। ତ ତମକୁ ଏଇନା ମନ ହେଲା ତମେ ଜଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଛ, ତ ତମେ କିଛି ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଦେଲ। ତମେ ଧର ହଉଛି ଯୋଉଟା କହୁନ ତମର ଯିଏ ହଉଛି ଧର ସେ କିଏ ମାନେ କିଛି ଧର ମାନେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କ ବାର୍ଥଡେରେ ତମେ କିଛି ହଉଛି ତାକୁ ଗିଫ୍ଟ ଦେଲ, ତ ମାନେ ତମ ମନ ହେଲା ତମେ ଦେଇଦେଲ। ଖାଲି ନୁହଁ ଯେ ଖାଲି ଯାହା ସେରିମୋନି ହେଲା ମାନେ ସେତେବେଳେ ତମେ ଗିଫ୍ଟ ଦଉଛ, ସେମିତି ନାହିଁ। ତମେ ଦେଖା ଦେଖି ମାନେ ବି ହେଲେ ତମେ ତାକୁ ଦେଇ ଦଉଛ, ଯାହାର ଯେତେବେଳେ ମନ ପସନ୍ଦ ହଉଛି। ସେ ୟୁଟିଲିଟାରିଆନ ର ମାନେ ହଉଛି ମାନେ ଗୁଡ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସର୍ଭିସେସ ଗୁଡା କୁହାଯାଏ। ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଗୁଡାକୁ ଆମେ ଗୁଡ୍ସ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ କାହାକୁ କେତେବେଳେ ଜିନିଷ ଦଉଛନ୍ତି, ମୋର ଏଇନା ପସନ୍ଦ ହେଲା ମାନେ ହଉଛି ତମକୁ ଗିଫ୍ଟ ଦେବାର, ତ ମୁଁ ତମକୁ ପସନ୍ଦ ମାନେ ଦେଇଦେବି। ତ ୟୁଟିଲିଟାରିଆନ ର ମାନେ ହଉଛି ତମ ମନ ପସନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ହବ, ତ ମନ ଯେତେବେଳେ ହବ ମାନେ ଯାହା ପସନ୍ଦ ହବ, ତମେ ସେତେବେଳେ ହିଁ ତମେ ଦବ। ତ ସେରିମୋନିଆଲ ରେ ବି କରାଯାଏ, ତା ସହିତ ଯାହାର ଯେତେବେଳେ ମାନେ ହଉଛି ଦେବାର ମନ ବି, ସେମାନେ ବି ସେତେବେଳେ ହଉଛି ଦେଇପାରିବେ। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ବି ହଉଛି ଆର ହଉଛି ମାନେ ଠିକ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ମାନେ ହଉଛି ଆର ଯଦି ତମେ ଆନ୍ସର ଦେଖିବ 29 ନମ୍ବରର, ତାହେଲେ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମେ ହଉଛି 2 ନମ୍ବର ହଉଛି ଆର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ। ଓକେ, ଏଇଟା ହଉଛି ମୁଁ କୋଡା ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଉପରେ ଏଠି ହଉଛି କହିଦେଇଛି। ତାପରେ ହଉଛି 45 ନମ୍ବରର ସରି 30 ନମ୍ବର ଯଦି ତମେ ଆର ଆନ୍ସର ଦେଖିବ, ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଅପସନ ତାର ହଉଛି ଏଠି ହଉଛି 2 ହେଇଯିବ ହେଲା। ଅପସନ ନମ୍ବର ଏଠି 2 ହେଇଯିବ, ତମେ ଦେଖିଦବ ଏଠି। ଓକେ, ତାପରେ ହଉଛି ଆମର ତମେ ଯଦି ଦେଖିବ 46 ନମ୍ବର, ସରି 31 ନମ୍ବର ହଉଛି ଅପସନ ନମ୍ବର ହଉଛି 4, ଆର ହଉଛି ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଜେନେଟିକ ଡ୍ରିଫ୍ଟ। ତାପରେ 32 ନମ୍ବର ମୁଁ ଖାଲି କହିଦଉଛି ଏଠି ଡାଇରେକ୍ଟ ହଉଛି ଜୁଲିଆନ ଷ୍ଟିୱାର୍ଡ ହବ। ତାପରେ ହଉଛି 33 ନମ୍ବର ହଉଛି ଆମର ଆର ହଉଛି ଅପସନ ଦେଖ 33 ନମ୍ବର ଏଠି ମୁଁ ଆହୁରି ମାନେ ଦେଇନି, ଏଠି ହଉଛି ଆମର ଏ ଆଉ ଡି ହବ। ଓକେ, 33 ନମ୍ବର ଯଦି ତମେ ଦେଖିବ, ତ ହଉଛି 33 ନମ୍ବରରେ ଆମର ମାନେ ଏଠି ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖିନି, ଚୁଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେବା କଥା। ଏଠି ହଉଛି ଗୋଟେ ହଉଛି ମାନେ ଆର୍ ସ୍ମିଥ ବି ଆମର ଯିଏ ରହିଲେ ସିଏ ହଉଛି ଏଠି ହେବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଡି ରେ ଯିଏ ଆମର ରହିଲେ ସି ଷ୍ଟାକ୍। ଓକେ, ଏଠି ହଉଛି ଚୁଜିଂ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, ଯୋଉଟା କି ହଉଛି ଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଏଣ୍ଡ ଡି। ଓକେ, ଏଣ୍ଡ ଡି, ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ହଉଛି 2 ନମ୍ବରରେ ହିଁ ଥିଲା। ଓକେ,
ତ ଏଇଟା ମୁଁ ହଉଛି ତମକୁ ଦେଇନି ତ ମାନେ ହଉଛି A and D ହଉଛି ଆର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଏଇ ଯୋଉ ସରି ଆର୍ ସ୍ମିଥ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ସି ଷ୍ଟାକ୍ ଓକେ। ତାପରେ ହଉଛି ଏଠି ତମେ ଦେଖ 34 ନମ୍ବର ତ 34 ନମ୍ବର ହଉଛି ଆମର କଣ ହବ ନା ହଉଛି 34 ନମ୍ବର ହଉଛି ନର୍ଥ ଜୋନ୍ ନିଓଲିଥିକ ଏଇଟା ହଉଛି 4 ନମ୍ବର ତାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ। 35 ନମ୍ବର ହଉଛି ଆମର 3 ନମ୍ବର ଏଇଟା 3 ନମ୍ବର ଯଦି ସି ଡାରୱିନ। 36 ନମ୍ବର ଯଦି କଥା କହିବା ଏବେ ଆମେ ତ 36 ନମ୍ବର ଦେଖ ଏଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ 36 ନମ୍ବରଟା ହଉଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏଠି କଣ ପଚାରିଛି ନା ହଉଛି ଭର୍ଟିବ୍ରାଲ କଲମ କଥା ପଚାରିଛି ଏଠି ହଉଛି କ୍ରାନିଆଲ ଟୁ କୋଡାଲ ପୋଜିସନ। ତ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ଲାଇଡ୍ ମୁଁ ଏଠି ଦେଖ ରଖିଦେଇଛି ତ ଏଠି ପ୍ରଥମେ କଣ ହଉଛି ନା ପ୍ରଥମେ ଆସୁଛି ଆମର ହଉଛି କର୍ଭିକାଲ ତାପରେ ହଉଛି ଆମର ଆଉଛି ହଉଛି ଥୋରାସିକ ତାପରେ ହଉଛି ଲୁମ୍બર ତାପରେ ହଉଛି ସାକ୍ରାଲ ତାପରେ ହଉଛି କୋକିକ୍ସ ଓକେ। ତ କର୍ଭିକାଲ ତାପରେ ଥୋରାସିକ ତାପରେ ହଉଛି ଲୁମ୍બર ତ ମାନେ ହଉଛି ପ୍ରଥମେ ହଉଛି କର୍ଭିକାଲ ତାପରେ ହଉଛି ଥୋରାସିକ ତାପରେ ହଉଛି ମାନେ ତାପରେ ହଉଛି ଆମର କଣ ଆସିବ ମାନେ ହଉଛି ଲୁମ୍ବର ତାପରେ ହଉଛି ସାକ୍ରାଲ ଓକେ। ଲୁମ୍ବର ତାପରେ ହଉଛି ଆମର ହଉଛି ଲୁମ୍ବର ତାପରେ ଲୁମ୍ବର ତାପରେ ହଉଛି ସାକ୍ରାଲ ତାହେଲେ ବି ଟାକୁ ହଉଛି ଆମେ ନେବା ତାପରେ ହଉଛି ଲୁମ୍ବର ରହିବ ତାହେଲେ ଏ ବି ରହିବ ଏ ବି ପାଖରେ ଅଛି ତ ହଉଛି ଅପସନ ହଉଛି 2 ନମ୍ବରଟା ଏଇଠି ହଉଛି ଆମର ହଉଛି 36 ର 2 ହଉଛି ଆମର ଏଇଟା ହଉଛି ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ। ତାପରେ 37 ନମ୍ବର ହଉଛି ପଏଣ୍ଟ ପ୍ରିଭେଲେନ୍ସ ଓକେ ପଏଣ୍ଟ ପ୍ରିଭେଲେନ୍ସ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର 2 ନମ୍ବର ଆର ହଉଛି ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆସିବେ ମାନେ ହଉଛି 38 ନମ୍ବର ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ଲାଜମୋଡିୟମ ଭାଇଭାକ୍ସ ହେଇଯିବ ତାର ମାନେ ହଉଛି ଆନ୍ସର ଟା। ତାପରେ 39 କୁ ଚାଲ 39 ରେ କଣ ଦେଇଛି ନା ହଉଛି ମାନେ ଏଟା ଯଦି ତମେ ଦେଖିବ ଆର ହଉଛି ଅପସନ କଣଟା ହେଇଯିବ ନା ହଉଛି 39 ନମ୍ବରଟା ହଉଛି ପୁରା 1 ନମ୍ବର ହଉଛି ଆର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ। ଆଉ ଏଠି ତମେ ଦେଖ ପିଭିଟିଜି ଉପରେ ଏଠି ଗୋଟେ ହଉଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିଛି 40 ନମ୍ବରରେ ପିଭିଟିଜି ତ ପିଭିଟିଜି ଟାକୁ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ହଉଛି ନର୍ଥ ଟୁ ସାଉଥ କୁ ଆମେ ହଉଛି ଯିବା ଓକେ। ତ ନର୍ଥ ରୁ ସାଉଥ କୁ ଯଦି ଆମେ ଯିବା ଏଠି ଦେଖ ପୁରା ଏକାଥରେ ତମକୁ ଏଠି ବତେଇ ଦେଇଛି ତ ଆମେ ଏଇଟା କଣ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ହଉଛି ନର୍ଥ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ହଉଛି ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେତିକି ବି ପିଭିଟିଜି ଅଛନ୍ତି ତ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ହଉଛି ତମେ ଦେଖ ସେଠି ଯୋଉ ଯାହା ବି ଅପସନ ଦେଇଥିଲା ଏଇଟା ହଉଛି 1 ନମ୍ବର ଏଠି ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି ଏଇଟା ହଉଛି ରାଜୀବ ତାପରେ ଏଇଟା ହଉଛି 2 ନମ୍ବର ହଉଛି ଏଇଟା ଆମର ହଉଛି ସାରିସ୍ ତାପରେ ସାରିଆ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାରିଆ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଦେଇଥିଲା ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭଲସେ ଦେଖିନି ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବୋଧେ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାରିବା କଥା ଏଇଠି ବଟ ମୁଁ ତାକୁ ସେହାରିଆସ୍ ମାନେ ଏମିତି ମାନେ ହଉଛି ମାରିଦେଇଛି ଏଟାକୁ ତ ସାହାରିଆ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ପଚାରିଥିଲା ସାହାରିଆ ଏଇଟା ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ହଉଛି ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର 2 ହେଇଯିବ ହେଲା ଏଟା ହବନି କାହିଁକିନା ଏଇଟା ହଉଛି ସାହାରିଆ ହଉଛି ଆମର ଅପସନରେ ପଚାରିଥିଲା ତାପରେ ଏଇଟା ହଉଛି 3 ନମ୍ବର ଜେନୁ କୁରୁବା ତାପରେ ହଉଛି କଦର ଓକେ। ଏଇ ମ୍ୟାପ୍ ଟାକୁ ତମେ ଟିକେ ହଉଛି ଭଲସେ ହଉଛି ତମେ ରଖିଥିବ ଓକେ। ତ ଆର ଯଦି ଆମେ ତମେ ଦେଖିବ ତାହେଲେ କଣ ହେଲା ପ୍ରଥମେ ହଉଛି ଆମର ହଉଛି ରାଜି ହେଲା ତାପରେ ରାଜି ପରେ ହଉଛି ସାହାରିଆ ତାପରେ ହଉଛି ଜେନୁ କୁରୁବା। ତ ପ୍ରଥମେ ହଉଛି ଏଠି ଆମେ ଯଦି ତମେ ଦେଖିବ ତ ପ୍ରଥମେ ହଉଛି ଆମର ରାଜି ତାପରେ ହଉଛି ଆମର କଣ ରହିବ ନା ହଉଛି ଆମର ହଉଛି ସାହାରିଆ ତାପରେ ହଉଛି ଜେନୁ କୁରୁବା ତାପରେ ହଉଛି କଦର ରହିଲା ତ ଆର ହଉଛି ଅପସନ ହଉଛି ଆମର ଏଠି ହଉଛି 4 ହେଇଯିବ ଅପସନ ନମ୍ବର 4 ନମ୍ବର ଅପସନ ହଉଛି ଆର ଆମର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଏଇଠି ତମେ ଦେଖ ଏଇଠି କଣ ପଚାରିଛି ନା ମାନେ ଏଇଠି ପଚାରିଛି ଯେ ମାନେ ହଉଛି ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ମାନେ ଗ୍ରିଗୋରୀ ବାଟେସନ କଥା ଯଦି ତମେ ଦେଖିବ ତ ମାନେ ହଉଛି ଆର ହଉଛି ଆମର ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ ନା 41 ନମ୍ବର ତ 41 ନମ୍ବରରେ ହଉଛି ଆମର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ତାର ମାନେ ରିଲେସନସିପ ପାଟର୍ନ ଇନ୍ ଏ କଲଚର ଏଇଟା ହଉଛି 3 ନମ୍ବର ହେଇଯିବ। 42 ତ 42 ନମ୍ବରଟାକୁ ମୁଁ ଯଦି ତମକୁ ଦେଖିବି ଏଇଠି ତ ନା ଏଫ ଜେ ବେଲେଙ୍କ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ହଉଛି ମାନେ ମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଆସୁଛି ତ ଏଇଠି ଦେଖ ଏଫ ଜେ ବେଲେଙ୍କ ସବୁ ପବ୍ଲିକେସନ ଗୁଡା ବି ମୁଁ ଏଇଠି ହଉଛି ଲେଖିଦେଇଛି ଏଇଠି ତ ପ୍ରଥମେ ହଉଛି ଆମର କଣ ଆସିଥିଲା ମାନେ ହଉଛି କାଷ୍ଟ ତାପରେ ଇକୋନୋମି ମାନେ ହଉଛି ଏଇଟା କେମିତି କଣ ଆସିଥିଲା ସବୁ ଏଇଠି ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଯଦି ତମେ ଏଇଠି ମାନେ ଏଗୁଡାକ ସବୁ ହଉଛି ଦେଖିବ ତାହେଲେ ହଉଛି ଆର ହଉଛି ଆନ୍ସର ଆମର କଣ ହେଇଯିବ ନା ମାନେ ହଉଛି ଆର ଆନ୍ସର ହବ ଆମର ଏଠି କଣ କୁହାଯାଇଥିଲା ନା ଏଇ ଯୋଉ 42 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ଆମର ହେଇଯିବ ମାନେ ହଉଛି 1 ନମ୍ବରଟା ଏଠି ହେଇଯିବ ଓକେ। ଏଫ ଜେ ବେଲେଙ୍କ ଉପରେ ସବୁବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଆସୁଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ତମେ ଏଟାକୁ ସବୁବେଳେ ହଉଛି ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଦେଖିଥିବ। ତାପରେ ସେ ହଉଛି ଦ ବେସିକ ଟିନଟ ଅଫ କଲଚରାଲ ମ୍ୟାଟେରିଆଲିଜିମ ତ ଏଟା ହଉଛି ଆମର କଣ ହବ ନା ମାନେ ହଉଛି 4 ହଉଛି ଆର ହେଇ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ସରି ତାର ଏଠି ହଉଛି ଆମର 4 ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ। ତାପରେ ହଉଛି 44 ନମ୍ବର ହଉଛି ମାନେ 2 ହେଇଯିବ ଓକେ। 44 ନମ୍ବରଟା ଏଇଠି ଆମର କଣ ହବ ନା ହଉଛି ଆର 44 ନମ୍ବର ହଉଛି 2 ହଉଛି ଆର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଏଇଠି ଆଉ ମାନେ 43 ଟା ମୁଁ କହିଲି ଯେମିତି ହଉଛି ଏଇଟା ହଉଛି 4 ହେଇଯିବ ଓକେ। ତାପରେ ଏଠି ଆସ 45 ନମ୍ବରଟା ହଉଛି ଆମର 1 ହବ। ତାପରେ 46 ନମ୍ବରଟା ହଉଛି ତ 46 ନମ୍ବରଟା ଏଇଠି ହଉଛି ଆମର କଣ ହବ ନା ସେକେଣ୍ଡ କର୍ଭିକାଲ ହବ। ତାପରେ ହଉଛି 47 ନମ୍ବରକୁ ଆସ 47 ନମ୍ବରଟା ଆମର ହଉଛି 3 ହବ ଏଠି। ତାପରେ ହଉଛି ମାନେ 48
48 ନମ୍ବରଟା ତ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ତମମାନଙ୍କୁ ଭଲସେ ବତେଇବି ବଟ୍ ମାନେ ତମର ଯୋଉମାନଙ୍କର ଯାହା ବି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥିବ ନା ତମମାନେ ମତେ ପଚାରିବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫ୍ଲୁଟେଡ୍ କୋର୍ ଟେକ୍ନିକ୍ ଏଟା ହଉଛି ହବ କାହିଁକି ନା ପୁରା ଟୋଟାଲି ଏଇଭଳିଆ ହେଇକି ହିଁ ପୁରା ସେଟା ଥାଏ ଓକେ ତମେ ଦେଖିଦବ ସେଗୁଡ଼ା ମାନେ ଭଲସେ ତାପରେ ହଉଛି 49ଟା ଯଦି ତମେ ଦେଖିବ ତାର ହଉଛି ମାନେ ଆର 1 ନମ୍ବର ହଉଛି ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ତାପରେ ହଉଛି 50ରେ ଯଦି ତମେ ଦେଖିବ ଏଠି ହଉଛି ସିଓପିଡି ଉପରେ କଥା କୁହାଯାଇଛି ତ ଏଟା ହଉଛି ଆମର 50ଟା ହଉଛି 3 ହବ ଆର ଆନ୍ସର ତାପରେ ଏଟା ହଉଛି ମାନେ ହଉଛି 51ରେ ହଉଛି ଆମର କଣ ହବ ନା ଏଟା ହଉଛି 1 ନମ୍ବର ତାର ହଉଛି ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଏଟା 1 ନମ୍ବର ତାର 52ଟା ହଉଛି ଆମର ହେଇଯିବ ଏଟା ଆମର 0.02 ହେଇଯିବ ଏଟା ଅପସନ ନମ୍ବର 4 ହେଇଯିବ ତାପରେ ହଉଛି 53ରେ ହଉଛି ଆମର ହଉଛି 2 ନମ୍ବରଟା ଏଠି ହଉଛି ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ତାପରେ ହଉଛି ମାନେ ସିମେଟର ଏଜ କଲଚର ଉପରେ ଏଠି ପଚାରିଛି ଏଜ କଲଚର ମାନେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇଟା ତ ଆର ହଉଛି ଆମର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ ନମ୍ବର 2 ହଉଛି ଆର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ତାପରେ ହଉଛି ଆମର ଯଦି ତମେ ଦେଖିବ 55ଟା ହଉଛି ଆମର ମୁଁ ଏଠି କଣ କହିଲି ଏଠି ତମକୁ ରୁହ ମାନେ ହଉଛି ସିମେଟ୍ରି ମାନେ ହଉଛି ଏଜ କଲଚର ତାର ହଉଛି ହଁ 2 ହେଇଯିବ ଏଟା ହଉଛି ଆମର ମାନେ ଆର୍କିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ଆଉ ତାର ବୁକ୍ ଗୁଡା ତମେ ଯଦି ଦେଖିବ ମୁଁ ଏଟା ବି ହଉଛି ପିଡିଏଫ ମାନେ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଦେଇଛି ଓକେ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ବି ଦରକାର ସେଠି ଯାଇକି ଡାଉନଲୋଡ କରିଦବ ଆର ହଉଛି ମାନେ ମାନେ ଅପସନ 1 ହଉଛି ଆର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ତାପରେ ହଉଛି ଆମେ ହଉଛି ଯିବା ଏବେ ଏଇଠି ମାନେ ହଉଛି 56ଟା ହଉଛି ଆମର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ମାନେ 3 ଅପସନ 3 ହଉଛି ଆର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ତାପରେ ହଉଛି 57 ହଉଛି ଆର ହଉଛି 2 ନମ୍ବର ହଉଛି ଆର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ମାନେ ଏଠି କଣ ପଚାରିଛି ନା ହଉଛି ଟ୍ରାଇବାଲ ଉପରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଟା ଭଲସେ ଦେଖ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଠି କଣ ପଚାରିଛି ନା ହଉଛି ଟ୍ରାଇବାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଉପରେ ସେଠି ହଉଛି ପଚାରିଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବି ତମମାନଙ୍କୁ ଏଠି କିଛିଟା ଦେଇଛି ଟ୍ରାଇବାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଉପରେ ବି ଏଠି ମୁଁ ହଉଛି ମାନେ ବତେଇ ଦେଇଛି ଏଇଠି ତ ମାନେ ହଉଛି ପ୍ରଥମେ ହଉଛି 1952 ତାପରେ 19 ମାନେ ହଉଛି ପୁରା ସ୍ପେଶିଆଲ ମଲ୍ଟିପର୍ପୋଜ ଟ୍ରାଇବାଲ ବ୍ଲକ ତାପରେ ହଉଛି ଟ୍ରାଇବାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବ୍ଲକସ୍ ତାପରେ ହଉଛି ଟିଡିଏ ଟ୍ରାଇବାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏଜେନ୍ସି ଓକେ ତ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ତମେ ହଉଛି ମନେ ରଖିବ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହଉଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ା ଏଠି ମୁଁ ତମକୁ ଦେଇଦେଇଛି ତ ସେଇ ହିସାବରେ ତମେ ଯଦି ଆର ହଉଛି ମାନେ ଆନ୍ସର ଦେଖିବ ତାହେଲେ ଟ୍ରାଇବାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏଜେନ୍ସି ହିଁ ପୁରା ସବୁଠୁ ଲାଷ୍ଟ ହବ ଟ୍ରାଇବାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏଜେନ୍ସି ଏଟା ହଉଛି 4 ନମ୍ବରରେ ରହିବ ତାହେଲେ ଏଟା ଯଦି ତମ 4 ନମ୍ବରରେ ରହିଲା ସେଥିପାଇଁ ଏଟା ହଉଛି ଅପସନ 2 ହଉଛି ଆର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଓକେ ତାପରେ ତମେ ଏଇଠି ଆସ ଏଇଟା ହଉଛି କପରଉଡ କଲଚର ଉପରେ କପରଉଡ କଲଚର ଉପରେ ଡିକେ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟର ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ମେନସନ କରିଛି ଯେ ହଉଛି ଅକର କଲର ପଟେରୀ ହେଲା ଏଠି ଆଉ ଭାବବାର କିଛି ନାହିଁ ଏଠି ମାନେ ହଉଛି ଆର ହଉଛି 1 ନମ୍ବର ହଉଛି ତମର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ତାପରେ ହଉଛି 59 ନମ୍ବର ହଉଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯୋଉ ଦେଇଛି ଏଠି ତ 59ଟା ହଉଛି ଆମର ଏଠି ହଉଛି 3 ହଉଛି ଆର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ତାପରେ 60 ତାପରେ ହଉଛି ତମେ ଯଦି ଦେଖିବ 60ଟା ହଉଛି ଆମର କଣ ହବ ନା ହଉଛି 3 ହଉଛି ଆର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ହଉଛି ଆର ହଉଛି ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କାରଣ ଏଠି ପଚାରିଛି ଆମର ମଡେଲ ହ୍ୟୁମାନ ମାନେ ହଉଛି ମଡେଲସ ଅଫ ହ୍ୟୁମାନ ଅରିଜିନ କେତେଟା ମଡେଲ ଆମର ଥିଲା ସେ ମଲ୍ଟି ରିଜନାଲ ହଉଛି ମଡେଲ ଥିଲା ତାପରେ ହଉଛି ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ମଡେଲ ଥିଲା ଏଗୁଡାକୁ ତମେ ହଉଛି ଦେଖିଦବ କେମିତି ଗୋଟେ ମାନେ ହ୍ୟୁମାନ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଏକାଥରେ ଆଫ୍ରିକାନ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟରୁ କେମିତି ଏକାଥରେ ବହୁତ ଗୁଡେ ମାନେ ଜାଗାକୁ ଏକାଥରେ ଡିଫ୍ୟୁଜ କରିକା ବହୁତ ଗୁଡେ ଜାଗାକୁ ଏକାଥରେ ଯାଇକି ରହିକିରି କଣ ହେଲା ନା ସବୁ ରହିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହୁଥିଲେ ସେଇଟା ହଉଛି ହ୍ୟୁମାନ ଅରିଜିନର ଯଦି ତମେ ଦେଖିବ ମଡେଲ ଗୁଡା ବହୁତ ଗୁଡେ କେମିତି କେମିତି ଷ୍ଟାଇଲରେ ମାନେ କୋଳିଆ କୋଳିଆ ବ୍ରାଞ୍ଚ ହିସାବରେ କେମିତି କେମିତି ଗଲେ ତ ଏଗୁଡା ତମେ ହଉଛି ଦେଖିବ ସବୁ ତାପରେ ହଉଛି ଆମର ଦ କନସେପ୍ଟ ଅଫ ନର୍ମାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଏଟା ହଉଛି କିଏ ଦେଇଥିଲେ ନା ହଉଛି 61ଟା ତମେ ଯଦି ଦେଖିବ ଏଟା ହଉଛି କେ ଏଫ୍ ଗୌସ ଯିଏ ଥିଲେ ହଉଛି ଏଟା ହଉଛି ଅପସନ ନମ୍ବର 3 ହଉଛି ଆର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ତାର 62 ତମେ ଦେଖିବ WS ତାପରେ ହଉଛି ଦୁରମ ହେଲା ଇନସେଷ୍ଟ ଟାବୁ ଉପରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ତାପରେ ହଉଛି ଏଠି ଆସ ମାନେ ଏଠି ଆମର 63ଟା ହଉଛି ଆମର ହେଇଯିବ ମାନେ ପେନିଟ୍ରାନ୍ସ ହବ ତାପରେ 64 ହଉଛି ଆମର 3 ନମ୍ବର ହଉଛି ଆର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ତ ଏଇଠି ଦେଖ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମେନ୍ କଥା ସେ କଣ ପଚାରିଛି ଏଠି ମାନେ ହଉଛି ମାନେ ଏଗୁଡା ହଉଛି ଠିକ ହେଇଯିବ ମାନେ ଏଇଟା ହଉଛି ଅପସନ ନମ୍ବର 4 ଏଇଟା ହଉଛି ଆର ହଉଛି ଅପସନ ହଉଛି ମାନେ ହଉଛି 3 ହେଇଯିବ ତାପରେ ଏଠି ତମେ ଦେଖ ମାନେ ଏଠି କଣ ପଚାରିଛି ଫେମିନିଷ୍ଟ ଏଇଟା ହଉଛି ତମେ ଯଦି 65 ଦେଖିବ ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଫେମିନିଷ୍ଟ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି ହିଁ ହବ ଏଠି ମାନେ ଫେମିନିଷ୍ଟ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି ନହେଲେ ଆଉ କଣଟା ହବ ଏଠି ତାପରେ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଫେମିନିଷ୍ଟ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି ଏଠି ହେଇଯିବ ତାପରେ ସେ 66 ମାନେ ହଉଛି 66 ସେ କଣ ପଚାରିଛି
ମାନେ ହଉଛି ଆକ୍ରୋମିଆଲ ଏଣ୍ଡ ଆଉ ଷ୍ଟର୍ନାଲ ଏଣ୍ଡ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଏଟା ହଉଛି କୋଉଠି ମାନେ ହଉଛି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହେଇଛି ମାନେ ଇଏ କଣ ପଚାରିଛି ନା ଆକ୍ରୋମିଆଲ ଏଣ୍ଡ ଆଉ ଷ୍ଟର୍ନାଲ ଏଣ୍ଡ ହଉଛି କୋଉଠି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁବେଳେ ହ୍ୟୁମାନ ସ୍କେଲେଟନ ଉପରେ ମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସୁଛି ତ ଏଠି ତମକୁ ପୁରା ଏକାଥରେ ମୁଁ ଦେଖ ଏଠି କେମିତି ମାନେ ଏକାଥରେ ବତେଇ ଦେଇଛି ଆମର ଏଠି ତମେ ଦେଖ ଏଟା ମାନେ ଆକ୍ରୋମିଆଲ ଏଣ୍ଡ ଆଉ ଏଟା ହଉଛି ଷ୍ଟର୍ନାଲ ଏଣ୍ଡ ଏଟା କୋଉଥିରେ ଆମର ରହୁଛି କି କ୍ଲେଭିକିଲ ରେ ରହୁଛି ନା ଏଠି ଦେଖ ଏଟା ହଉଛି ଆକ୍ରୋମିଆଲ ହଉଛି ଲାଟରାଲ ଏଣ୍ଡ ଏଟା ହଉଛି ଷ୍ଟର୍ନାଲ ହଉଛି ମାନେ ହଉଛି ମିଡିଆଲ ଏଣ୍ଡ ତ ଏଟା ହଉଛି ଆମର କ୍ଲେଭିକିଲ ରେ ରହୁଛି ଏଟା ଦେଖ ମାନେ କ୍ଲେଭିକିଲ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ଏଟା ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ମାନେ ହଉଛି ତାର ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ ନା ହଉଛି ଏଠି ହଉଛି କ୍ଲେଭିକିଲ ବୋଲି ହଉଛି 3 ନମ୍ବର ହଉଛି ଆର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ 66 ର ଓକେ ତାପରେ ହଉଛି 67 ନମ୍ବରକୁ ଆସ 67 ନମ୍ବରଟା ଆର ହଉଛି ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କଣ ନା ହଉଛି ସୋସିଓ ଇକୋନୋମିକ ଷ୍ଟାଗ୍ନାଣ୍ଟ ଆର ହଉଛି ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ମାନେ ଅପସନ ନମ୍ବର 2 ହଉଛି ଆର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆଉ 68 ନମ୍ବର ହଉଛି ଆମର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ମାନେ ଏଟା ହଉଛି ଆମର ଅପସନ ନମ୍ବର 4 ହଉଛି ଆର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ମାନେ ହଉଛି ଆର୍ଲିଏଷ୍ଟ ଟୁ ଲାଟେଷ୍ଟ ତମେ ଯୋଉଠି ନ ବୁଝିପାରିବ ମତେ କହିବ କାହିଁକିନା ମାନେ ଏବେ ମାନେ ମୋର ହଉଛି ଲାପଟପର ଟିକେ ମାନେ ବ୍ୟାଟେରୀ ମାନେ ଚାର୍ଜେସ୍ ପୁରା ସରିଯାଇଛି ନା କେତେବେଳେ ହଠାତ୍ କି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନେଇ ଦଉଛି ତାପରେ ହଉଛି ଆମର ମାନେ ମାନେ 69 ର ଯଦି ତୁମେ ଆନ୍ସର ଦେଖିବ ତ 69 ର ହଉଛି ଆମର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ ନମ୍ବର ହଉଛି 4 ହଉଛି ଆର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଏ ହଉଛି ତ୍ରିପୁଲ ଆଇ ଏଟା ହଉଛି ଯୋଉଟା କି ଲେଭିଷ୍ଟା ଶସ୍ତା ତମେ ଏମିତି ସବୁ ହଉଛି ମ୍ୟାଚ୍ କରିଦେବ ଓକେ ତ ଏଗୁଡ଼ା ଯେତିକି ବି ସବୁ ତମମାନଙ୍କୁ ହଉଛି ଆନ୍ସର ବତେଇଲି ଏଗୁଡ଼ା ହଉଛି ସବୁଗୁଡ଼ା ହଉଛି ଅଫିସିଆଲ ଆନ୍ସର ମାନେ 2025 ଯୋଉ ଜୁନରେ ଯୋଉ ୟୁଜିସି ନେଟ ର ଯୋଉ ମାନେ ହଉଛି ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜିର ଯାହା ବି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାନେ ଆସିଥିଲା ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ତମମାନଙ୍କୁ ଏଠି କିଛିଟା ମାନେ ହଉଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ମାନେ ତମମାନଙ୍କୁ ଏଠି କିଛିଟା ହଉଛି ଆନ୍ସର ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଏଠି ମାନେ ଆଉ କିଛିଟା ତମକୁ ସ୍ଲାଇଡରେ ଦେଖାଯାଉନି ଆକ୍ଚୁଆଲରେ ମାନେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ଏଟା ମୁଁ ହଉଛି ପରେ ଟିକେ ଦେଖିବି ତାର ଆନ୍ସର ଗୁଡା ତ ଏଇ ପିଡିଏଫ ଟା ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ବି ଦରକାର ମତେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣେଇବେ ଓକେ ତ ଏତିକିରେ ଆମେ ହଉଛି ଭିଡିଓ ଏଣ୍ଡ କରିବା ଆଉ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଯଦି ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କିଛି ଯଦି ମାନେ ସଲ୍ୟୁସନ ଦରକାର ତ ମାନେ ନିହାତି ମତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ ମୁଁ ତାକୁ ନିହାତି ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ହଉଛି ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ